সবাই জানতেন যে সুভাষ মারা যায়নি, সুভাষ বেঁচে আছে, কোথায় আছে কেউ জানতে পারছে না। We are confident that India shall be free. We are confident that Anglo-American imperialism will be wiped out of India. We are confident that the menace that now hangs over East Asia will be removed once for all. जिस तरीके का ये नेताजी का डेथ मिस्ट्री का इशू, ऐसा पूरा दुनिया में कोई ऐसा टॉपिक आपको नहीं मिलेगा। मैंने खुद लाल बहादुर शास्त्री की डेथ पे किताब लिखी है, उसके बारे में कहते हैं कि वो नेताजी की मिस्ट्री का एक पार्ट है। इट इज ओनली अ स्मॉल चैप्टर ऑफ द वेरी बिग स्टोरी कॉल्ड सुभाष बोस डेथ मिस्ट्री। तो आपका जो ये मेन अखबार है कलकत्ता का टेलीग्राफ, कांग्रेस का माउथपीस, इसने उस खबर को 7वें पन्ने में डाला सिंगल कॉलम के अंदर, और यहाँ से कोई रिएक्शन भी नहीं हुआ बंगालियों का। बंगाली तो सारे के सारे बैठे गांधी जी का नाम लेते हैं यहाँ पे। Gandhi said, "Here is a dictum for the non-violent soldier of freedom: do or die." मैं तुम्हारे पे एलिगेशन लगा रहा हूँ, तुम्हारी कौम गांधी भक्त नंबर 1 है दुनिया में। तुम लोगों ने कंट्री को आजाद करवाया, तुम्हारी वजह से देश फ्री हुआ, आप उसकी बात नहीं करना चाहते, आप गांधी जी को क्रेडिट क्यों देना चाहते? নেতাজির সাথে কংগ্রেস সরকারের বা কংগ্রেসের দ্বন্দ্বটা কোথায়? যেখানে সুভাষচন্দ্র বলছেন যে আমাদের দেশের স্বাধীনতাটা আগে আনতে হবে, গান্ধীজি সেখানে ভাইসরয়ের সামনে গিয়ে কাঁদছেন যে আমি ভাবতে পারছি না বিগ বেন ধ্বংস হয়ে যাবে, ওয়েস্টমিনস্টার ধ্বংস হয়ে যাবে। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সেটা মতে মিলল না। Ladies and gentlemen, you are not ready for this. বাঙালির আবেগের অন্যতম নাম হচ্ছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের যখনই কথা আসে তখনই তার ইতিহাস জানতে অনেকের ইচ্ছা করে। শুরুটা হয়তো আমরা অনেকেই জানি, শেষটা আমরা অনেকেই জানি। তাই অধারা ইতিহাসকে খুঁজতে গিয়ে দুজন মানুষ অনেকটা পথ অতিক্রম করে এসেছে। একজনের নাম হচ্ছে চন্দ্রচূড় ঘোষ এবং অন্যজন অমৃতা। স্বাধীনতার পেছনে আমরা যাকে জাতির জনক বলি তার ভূমিকা ও নেতাজি সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা কতটা, এবং কথা দিচ্ছি অ্যাজ এ বাঙালি হিসাবে এই পডকাস্টের পর খানিকটা হলেও গর্ববোধ করবেন। স্যার, নেতাজির অন্তর্ধাম উত্তরে রাখবেন জানার আগে আপনাদের বিষয়ে কিছু জানতে চাইছি। কি জানতে চাও বলো? বর্তমানে অনেকে নেতাজি নিয়ে বই লিখছে, বিগত দিনেও লিখেছে। আমরা কোন জিনিসটাকে আগে রাখবো? আপনাদের আগে রাখবো নাকি যারা বর্তমানে নানা রকম বই লিখছে বা আগে যারা লিখেছে তাদের আগে রাখবো? মানে ডিফারেন্সটা কোথায় আপনাদের মধ্যে? দেখো, ডিফারেন্স দুটো আলাদা ফেজ তোমাকে দেখতে হবে। এক হচ্ছে নেতাজি, আমি নেতাজির রাজনৈতিক জীবন বা ওনার জীবনী নিয়ে কথা বলছি না, আমি শুধু অন্তর্ধান রহস্যের কথা বলছি। অন্তর্ধান রহস্য নিয়ে মানে সিরিয়াসলি যেটা আলোচনা, বই লেখা শুরু হয়েছে, সেদিক থেকে বলতে গেলে তোমার সমর গুহর বইটা বোধহয় প্রথম যেটা সিরিয়াসলি মেটিকুলাসলি রিসার্চ করে ওই সময় লেখা হয়। বরুণ সেনগুপ্ত একটা বই লেখেন, অসাধারণ বই। কিন্তু একটা জিনিস তোমাদের বুঝতে হবে, এই নেতাজির অন্তর্ধান রহস্য নিয়ে যারা প্রথমে আওয়াজ তুলেছেন, প্রশ্ন করেছেন, একদম মানে ভারতের স্বাধীনতার একদম ওই সময়টা থেকে হরি বিষ্ণু কামাত থেকে শুরু করে, হরি বিষ্ণু কামাত সুভাষচন্দ্রের খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং ওনাকে সুভাষচন্দ্র প্ল্যানিং কমিশনের সেক্রেটারিও বানিয়েছিলেন। ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা ছিলেন, পরে অন্য পার্টিতে যান, তো সমাজবাদী দলে চলে যান। তো সেখান থেকে শুরু করে অনেক রাজনৈতিক নেতা আছেন যারা সংসদের বাইরে প্রশ্ন তুলেছেন, সরকারের কাছে জানতে চেয়েছেন। আর বই লেখা হয়েছে, শুধু যদি বইয়ের কথা ধরো তাহলে সমর গুহ, বরুণ সেনগুপ্ত, পরবর্তীকালে শ্যামল বসু, সুভাষ ঘরে ফেরে নাই, মোটামুটি এদের বইগুলোকে স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে আমরা যখন বড় হচ্ছি তখন এইগুলো পড়ে বড় হয়েছি। আর এই তোমার যখন মুখার্জি কমিশন তৈরি হয় 1998 সালে, যখন কাজ শুরু করে, ওই সময়টাতে কিন্তু এই বইগুলোর ইম্প্যাক্ট প্রায় শেষ। হ্যাঁ, আর তারপরে যে যা কিছু হয়েছে, তারপরে আমরা যে মিশন নেতাজি যেটাকে আমরা বানাই, অনুজ, আমি, আমাদের বন্ধুরা সায়ন্তন, সৃজিত পানিকার, বিশাল, এরা যারা একসঙ্গে তখন একজোট হই, গোটা কেসটা শেষ হয়ে গেছিল, একদম শেষ হয়ে গেছিল। মুখার্জি কমিশনের রিপোর্টকে সংসদে খারিজ করে দেওয়া হলো, কংগ্রেস সরকার ছিল তখন, পুরো খারিজ করে দিল কোনো কারণ না দেখিয়ে। সেটাকে নিয়ে যে চাপে পড়ে যে বিতর্কটা শুরু হয়েছিল সংসদের ভেতরে, সেটাকেও শেষ হতে দেয়নি। ফলে মুখার্জি কমিশনকে রিজেক্ট করে দেওয়া হলো, এবং রিজেক্ট যখনই করে দেওয়া হলো, গোটা কেসটা শেষ হয়ে গেছিল, একদম শেষ। কারোর কোনো ইন্টারেস্ট ছিল না, ঐতিহাসিকদের এই ব্যাপারে কোনো ইন্টারেস্ট ছিল না। মানে বিশ্ব প্রসিদ্ধ ভারতীয় ঐতিহাসিক সুমিত সরকার, তিনি কাগজে স্টেটমেন্ট দেন যে এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলার মতো মানে সময় নষ্ট আর কিছু তো হয় না, এটা পুরোপুরি সময় নষ্ট। ইট ইজ আ ওয়েস্টেজ অফ টাইম। এত বড় একটা বোরিং ওয়ার্ড ইউজ কিয়া। তো বোরিং আর কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে যে সরকারের কাছে নথিপত্র, ফাইল এত শয়ে হাজারে পাতা গোপন রাখা হয়েছে,
কোনো ঐতিহাসিক কিন্তু কোনো চেষ্টা করেননি সেগুলোকে বের করে আনা, যেটা ঐতিহাসিকদের, একাডেমিক ঐতিহাসিকদের প্রাথমিক কর্তব্য। শুধু যেটুকু পাওয়া যায় তার উপরে ভিত্তি করে তো গল্প কথা বই অনেকেই লিখতে পারে, অনেকেই লেখে, কিন্তু এইটা কারোর অদ্ভুত আমাদের যেটা লাগে যে কারোর খটকা লাগলো না যে এত হাজারে হাজারে শয়ে শয়ে ফাইল আর নথিপত্র গোপন করে রেখে দেওয়া হয়েছে, সরকার সেটাকে বের করছে না, সেটাকে বের করার কোনো চেষ্টা হলো না। এই যখন সব শেষ হয়ে গেল তখন আমরা একদম সাধারণ কয়েকজন ছেলেপেলে ওই সময়টা থেকে আমরা শুরু করলাম আইনগতভাবে আইনি প্রক্রিয়াকে কাজে লাগিয়ে যা কিছু গোপন আছে সেইগুলোকে বের করে আনা, ধীরে 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 বের করে আনা। তার আগে যখন মুখার্জি কমিশন চলছে সেই সময় হিন্দুস্তান টাইমস সংবাদপত্র, যেটা দিল্লি থেকে যেটা বেরোয়, তারা একটা প্যারালাল ইনভেস্টিগেশন চালাচ্ছিল যেই নেতাজি অন্তর্ধান রহস্য নিয়ে, এবং খুব ভালোভাবে, মানে অত্যন্ত ভালো ইনভেস্টিগেশন, এবং খুব ভালোভাবে তখন ইন্টারনেট পপুলারাইজ হচ্ছে, মানে আজকের মতো এত ছড়িয়ে ছিটিয়ে তখনও যায়নি, কিন্তু খুব পপুলারাইজ হচ্ছে, আর সারা বিশ্বে তো তখন ছড়িয়েই গেছে। ফলে ওরা যে কাজটা করছে সেইটা গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে গেল। আর ওই যে টিমটা, হিন্দুস্তান টাইমসের যে টিমটা ইনভেস্টিগেট করছিল, সেই টিমের একজন সদস্য ছিল অনুজ। তো মেইন স্টোরিগুলো যেগুলো হতো সেগুলো অনুজের করা ওই সময়। তারপর ওই ইনভেস্টিগেশনে তোমার হ্যান্ডরাইটিং অ্যানালিসিস জন্য বিলালকে নিয়ে আসা, হ্যান ত্যান, এগুলো সব করা। তো এগুলো অনুজ তখন থেকে শুরু করেছে। এটা আমি বলছি তোমার 2001 ওই সময়কার কথা। এরপর আমরা নিশান নেতাজি তৈরি করি 2005, আমার যোগাযোগ স্থাপন হয় 2004-এ। ওর প্রথম বই বেরিয়ে গেছে, ব্যাক ফ্রম ডেড। এই প্রথম বই বেরোলো, এটা মুখার্জি কমিশন রিপোর্ট বেরোনোর আগেই ওর বই প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে ও পরিষ্কার সব তথ্য ফাইল হ্যান ত্যান করে পেয়েছে সেই নিয়ে একটা একদম পরিষ্কার ভাবে ও যেটা দেখি যতটুকু দেখানো সম্ভব ওই সময় ও একদম মানে তথ্যগত ভাবে, ওপিনিয়ন নয়, পুরো সবারই এভিডেন্স নিয়ে, ওরাল এভিডেন্স নিয়ে, ফাইল থেকে যা যা পাওয়া গেছে, কেন জার্নালিস্ট হিসেবে কভার করছিল তো অনেক ফাইল অ্যাক্সেস পেয়েছে, সেগুলো নিয়ে কভার করে ব্যাক ফ্রম ডেড। ওই বইটা তখন আমাদের হাতে যখন পৌঁছলো, আমরা তখন নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে, আমি তখন ইংল্যান্ডে থাকি, তো আমিও বইটা আনালাম, পড়লাম। তারপর আমরা সব ওই ইন্টারনেটের মাধ্যমে চ্যাট, তখন তার ফেসবুক, টুইটার এসব কিছুই নেই, ইনস্টাগ্রাম কিছুই নেই, মানে ফেসবুক তখনও পপুলারাইজ হয়নি, অর্কুট তখন যা শুরু হতে যাচ্ছে, অর্কুটও তখনও ফুল ফ্লেজেড শুরু হয়নি। আমাদের হাতে তখন রয়েছে ওই ইয়াহু মেসেঞ্জার, ইয়াহু গ্রুপ মেল, গুগল গ্রুপ মেল। তো আমাদের আলোচনা হতো, অনেক ছেলে মেয়ে এক জায়গায় হয়েছিল, তো আমাদের ওই গ্রুপ একটা বানানো হয়েছিল, ইমেল গ্রুপ। সেখানে মানে প্রচন্ড তর্ক বিতর্ক, আলোচনা, কি করা যায় না করা যায়, ওইখান থেকে আমাদের কাজ শুরু। কিন্তু তোমার প্রশ্নের উত্তর যেটা দিই, ওইখান থেকে আমরা শুরু করি। গোপন শুরুটা হচ্ছে তার মানে স্যারের যে তথ্যগুলো পেয়েছে, হাতে পেয়েছে, যে রিপোর্টগুলো হাতে পেয়েছে, ওটা ছিল ট্রিগার। ওটা ট্রিগার হলো। তারপরে দেখলাম যে সরকার পুরো জিনিসটাকে চেপে দিচ্ছে, এবং চেপে দেওয়ার পরে কারোর কোনো মাথা ব্যথা নেই, মানে গোটা ঘটনাটা, কেসটা শেষ একদম, মানে যেটা বলে না, মানে শাভিং আন্ডার দ্য কার্পেট, একদম কার্পেটের ভেতরে ঢুকিয়ে দিল, চেপে দেওয়া হলো, কিছু করার নেই। আমরা যারা ফলো করছিলাম গোটা ইনভেস্টিগেশনটা, কমিশনের কাজটা, আমরা এত হতাশ হলাম। কিন্তু হতাশ হয়ে কি লাভ? প্রশ্নটা, বড় প্রশ্নটা যেটা আমাদের সামনে ছিল, যে আমরা সাধারণ, বয়স তখন অনেক কম, আমরা এত সাধারণ একজন, মানে কয়েকটা ছেলে কি করতে পারি? আমাদের হাতে কোনো ক্ষমতা নেই। আপনি তখন পেশাগতভাবে কি করতেন? আমি পেশাগতভাবে তখন আমি ইউনিভার্সিটি অফ সাসেক্সে রিসার্চ করছি, এনভায়রনমেন্ট, আমার স্পেশালাইজেশন হচ্ছে এনভায়রনমেন্ট। তো এগ্রিকালচার, এনভায়রনমেন্ট, এইগুলো নিয়ে আমি তখন রিসার্চ করছি। তো প্রশ্ন ছিল আমাদের সামনে কি করা যেতে পারে। তো তখনই রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট শুরু হয়েছে। তো আমার মাথায় তখন ওই আইডিয়াটা এলো যে রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট আমরা ব্যবহার করতে পারি। তো আমি অনুজ, সায়ন্তনের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম, এবং ওই অ্যাপ্লিকেশনটা লিখে দিলাম, সায়ন্তন জমা দিয়ে এলো। সেই থেকে আমাদের ওই 2006 এইটা থেকে প্রথম অ্যাপ্লিকেশন এটা দিয়ে শুরু হলো, এবং ওই প্রথম অ্যাপ্লিকেশন থেকেই আমাদের সাকসেস স্টোরি শুরু হলো। অনেক বাধা এসছে, সরকার ডিনাই করেছে, কিন্তু পুরো প্রক্রিয়াটা, গল্পটা পরে বলবো, কিন্তু তোমার প্রশ্নের ছোট করে উত্তর দিতে গেলে, যে এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এসে আমাদের কাজের ফলে প্রায় 2500 ফাইল ডিক্লাসিফিকেশন হয়েছে। ঠিক আছে, হ্যাঁ, আর টোটাল ফাইল 2500 হয়েছে। তার মধ্যে 997 বা 1000টা ফাইল ধরো তার আগে সরকার নিজেই করেছিল, মানে আমাদের কাজের জন্য প্রায় 1500 ফাইল ডিক্লাসিফিকেশন হয়েছে।
আমাদের যে পুরো ক্যাম্পেইনটা চালাই, ঠিক আছে? এবার এই সব তথ্য, ওই 1000টা ফাইল, এই 1500টা ফাইল, প্রতিটা ফাইল আমরা খুঁটিনাটি আমরাই বের করেছি, আমরাই পড়েছি, প্রতিটা পাতা, প্রতিটা প্যারাগ্রাফ, প্রতিটা লাইন, প্রতিটা শব্দ। এইটা পড়ে তারপর আমরা তার নির্যাস বের করে যা কাজ করার সেগুলো করেছি। হ্যাঁ, এবার তাহলে পার্থক্যটা কোথায়? একদম পার্থক্য হচ্ছে যে এই যে ফাইল, এই যে নথিপত্র, এটা আমাদের আগে কারুর হাতে আসেনি, ঠিক আছে? যেমনি বরুণ সেনগুপ্ত খোসলা কমিশন কভার করতেন অ্যাজ আ জার্নালিস্ট, উনি আনন্দবাজার পত্রিকার সাংবাদিক ছিলেন তখন, খুব নামকরা সাংবাদিক, এবং উনি নিয়মিত কভার করতেন বলে ওনার হাতেও কিছু তথ্য আসতো, কিন্তু যে তথ্য আসতো সেটা মানে খুব স্ক্যাটার্ড কিছু আসতো, কিন্তু তা সত্ত্বেও উনি যা কাজ করেছেন অসাধারণ কাজ। সমর গুহের জন্যই খোসলা কমিশনটা তৈরি হয়েছিল, তার প্রচেষ্টাতে। ফলে উনি ভেতরের রাজনীতির গল্পগুলো আরো বেশি ভালো করে জানতেন, সেইগুলো লিখেছেন। যে তথ্য প্রমাণ খোসলা কমিশনের সামনে কিছুটা এসেছিল সেটা উনি জানতেন, সেটা নিয়ে লিখেছেন। কিন্তু মানে পুরো গুছিয়ে সবকিছু এক জায়গায় আনা, সেইটা আমরা প্রথম করি। তাহলে তুমি বলবে যে তাহলে পার্থক্য হচ্ছে সেই সময়ের যে বইগুলো লেখা, শ্যামল বসুর বই ধর সুভাষ ঘরে ফেরে নাই, বা সমর গুহর নেতাজি ডেড অর অ্যালাইভ, বরুণ সেনগুপ্তর বই নেতাজি মিস্ট্রি, এদের বইগুলো হচ্ছে সেই সময়ের যুগোপযোগী অসাধারণ বই, কিন্তু ওই যুগের জন্য ঠিক। কম্পারিজনটা করতে হলে সেই যুগের কালো টেলিফোন আর আজকের যুগের আইম্যাক্স, আইফোন 17 প্রো ম্যাক্স, তুমি এই দুটোর মধ্যে যা তফাৎ, সেই বইগুলো আর আমাদের বইগুলোর হচ্ছে এইটা তফাৎ। আচ্ছা, আর বাকি আজকের দিনে যারা নানা রকম গল্প ছড়াচ্ছেন, ইউটিউব ব্লগিং করছেন, ইউটিউব করছেন, নানা রকম গল্প ছড়াচ্ছেন, এবং নানা রকম আজগুবি দাবি নিয়ে চলে আসছে, লোকে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছে যে কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যে। তো এটা আমি খানিকটা হতাশ, পাঠকের কাছে আমি হতাশ, যে কেননা বিভ্রান্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই। কারণ আমি যেটা দেখলাম যে যে যা গল্প বলছে সেটা একটু সেন্সেশনাল হলে লোকে সেটাকে খুব আকর্ষণীয় দেখে মেনে নিচ্ছে, সত্যি বলে মেনে নিচ্ছে। কোনটা সঠিক প্রমাণ ভিত্তিক, তথ্য ভিত্তিক, আর কোনটা তথ্য ভিত্তিক প্রমাণ ভিত্তিক নয়, এই পার্থক্যটা সবাই করতে পারছেন না, অনেকে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছেন। তো এইখানে আমি বলবো যে আগের যুগের লেখকদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য যদি ওইটা হয় যে কালো টেলিফোন আর আইফোনের, আজকের বাকি যারা করছেন তাদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্যটা আমি বলবো, তুমি নিশ্চয়ই দেখেছো বাজারে বিসলেরির জল যখন খাও, বিলসেরি বা বিসলেরিরই 10টা ভেরিয়েন্ট ওই নাম করে বেরোয়। আজকের পার্থক্যটা হচ্ছে আমাদেরটা বিসলেরির করে বিলসেরি অনেক বাজারে ছড়িয়ে গেছে, লোকে সেই বিলসেরিটাকেই আসল বিসলেরি ভেবে সেটাকে জলটাকে খেয়ে নিচ্ছে, ওটাকেই মানে শুদ্ধ পানীয় জল বলে মেনে নিচ্ছে। তো এটা সমস্যা একটা। তো আমরা করবো যা করো সেটা তো করবো, কিন্তু পার্থক্যের কথা যদি বলো, এইটা পার্থক্য, কালো টেলিফোন আইফোন আর এই বিসলেরি আর বিলসেরি, এই দুটো যুগের দুটো पार्थक्य। उसका जो स्कोप है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। जो जिस जिस लेवल से, ये तो अभी बहुत थोड़ा बताया कि इतनी ज्यादा 25 साल मतलब कि इतनी क्वार्टर सेंचुरी हो गई, इतने साल में हमने क्या क्या काम किए इस केस को खोलने के लिए, इसको पॉपुलराइज करने के लिए, कि मतलब हमने कभी अपने को बीच में नहीं रखा, अपनी फोटो भी नहीं खिंचवाई करते। नहीं तो आप जिन जिन लोगों को टीम में देख रहे हैं, हम सबसे मिल चुके। दीदी से मिले, कितने साल हो गए दीदी को मिले? दीदी से मिलने गए थे हम 2007 में, ठीक है। मोदी जी को मिल चुके हैं। ज्यादा लोग जो जिंदा थे, जिन्होंने इस पूरे केस से जुड़े हुए लोग हैं, कितने लोगों से, मतलब आप लगा लीजिए कि बीट कांस्टेबल से लेके रिटायर्ड आईबी डायरेक्टर तक, ठीक है, सबसे मिले हैं। जो लिंक है बेसिकली, जिसका लिंक है, फील्ड वर्क, लोगों से मिलना और देश विदेश में जाकर के काम करना, वहाँ के आर्काइव से इंफॉर्मेशन निकालना, इशू को निकालने के लिए। मैं आपको एक स्कोप की बात कर रहा हूँ कि जो आपने जो किताब का जिक्र किया हमारे में, और दूसरा ये प्रॉब्लम भी है और मजेदार चीज भी है। वो प्रॉब्लम ये है कि ये जिस तरीका का ये नेताजी का डेथ मिस्ट्री का इशू, ऐसा पूरा दुनिया में कोई ऐसा टॉपिक आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। वो इतना डिटेल है, मतलब डेथ मिस्ट्री तो भारत के अंदर भी बहुत है। मैंने खुद लाल बहादुर शास्त्री की डेथ पे किताब लिखी है, ठीक है ना। सो उसके बारे में कहते हैं कि वो नेताजी की मिस्ट्री का एक पार्ट है। अच्छा, इट इज ओनली अ स्मॉल चैप्टर ऑफ द वेरी बिग स्टोरी कॉल्ड सुभाष बोस डेथ मिस्ट्री, ठीक है। इसलिए मैंने उस पर लिखा कि वो लोग सब उसको जोड़ते थे साथ में।
लेकिन डेथ मिस्ट्री बहुत लोगों की है, श्याम प्रसाद मुखर्जी की भी है, अब राजीव गांधी की भी है। राजीव गांधी को लेकर के उन्होंने कांग्रेस गवर्नमेंट ने खुद प्रमोट किया कि उसको अमेरिका ने मार दिया। अच्छा। लोगों ने दबा के प्रमोशन दिया, भारत में, विदेश में, हर जगह में ऐसी बहुत कंट्रोवर्सीज हैं। लेकिन कोई भी आपको ऐसा केस नहीं मिलेगा जहाँ पे एक के बाद कमीशन, एक के बाद ये, और इंटेलिजेंस की इंक्वायरी, और ये कि ये इशू एक जगह, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पड़ोस में जनरल जियाउल हक के मरने पे कंट्रोवर्सी, आई थिंक वो 17 अगस्त को ही मरा था, मेगा उसका जहाज गिर गया था, उड़ा दिया था किसी ने। तो जनरल जिया के बारे में कंट्रोवर्सी है कि मरा, अब कमीशन बैठे ना बैठे जो भी हो। सुभाष बोस वाले में प्रॉब्लम आ रही है कि नेताजी का जो थिएटर है, कि नेताजी भारत में है, फिर वो जर्मनी जा रहे हैं, फिर वो जापान की, वो साउथ ईस्ट एशिया में आ रहे हैं, जो डेथ हो रही है वो ताइवान में हो रही है। ताइवान में होने के बाद जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो भारत सरकार के पास में है, इंग्लैंड सरकार के पास में है, अमेरिका के पास इंफॉर्मेशन है, ताइवान के पास सरकार इंफॉर्मेशन है। तो ये जो इसका पूरा कहानी इतनी ज्यादा स्कैटर्ड है ना अलग अलग कंट्रीज में, और जो आई विटनेस हैं, ये जो रेलिवेंट पीपल हैं, वो एक देश में नहीं अलग अलग देशों में बैठे हैं। अब वो शायद बिना इंटरनेट के पॉसिबल नहीं था, हमारे टाइम में एडवांटेज ही हो गया। लेकिन ये इतना ज्यादा स्कोप अब उसमें है कि मैं एक दो लोगों का देखा था किताबों के बारे में, मतलब अब शायद होता है कि सब लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते, लोगों का IQ लेवल भी कम होता है। इस केस की प्रॉब्लम यह है कि इतना ज्यादा ये फैला हुआ इशू है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा इंसान का IQ हल्का सा ऊपर चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी किताब में, कनंड्रम में, हमने पूरा एक चैप्टर डाला है कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसका और सुभाष चंद्र बोस डेथ मिस्ट्री का आपस में क्या, उनकी आपस में क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या फाइल निकल रही है, क्या निकल रही है। और इस तरह के टॉपिक को मेरे को लगता नहीं कि मैं हिंदी में समझा पाऊंगा, बांग्ला में। वो कॉम्प्लिकेशन कि हम उसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात कर रहे हैं, MI6 की बात कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स के बेस पे कर रहे हैं, हवा में नहीं कर रहे बात कोई, ठीक है, फटे नहीं मार रहे। स्टोरी है, लेकिन स्टोरी बहुत है, स्टोरी है, लेकिन वो स्टोरी फैक्चुअल है। अच्छा। ऐसा नहीं ना कि किसी सड़क छाप आदमी को पकड़ के बोलती है कि साहब उसने कहा सुभाष चंद्र बोस यहाँ आया हुआ था, वो बकवास है। तो हम रेलिवेंट लोगों को, अगर हम मान लीजिए कोई बात कर रहे हैं CIA के बारे में, तो रिकॉर्ड लेके बात कर रहे हैं, IB की बात कर रहे हैं तो IB के रिकॉर्ड से बात कर रहे हैं, या लॉजिकल डिडक्शन निकाल रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि उस चीज को पब्लिक में समझाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो थोड़ा दिमाग का लेवल थोड़ा सा ऊपर चाहिए। वो बेकार की वो छोटी छोटी कहानियां जो उसने कहा, इसने कहा, वो कहानी अच्छी बन जाती है, लेकिन वो डेप्थ में जाना, प्रूव करना। दूसरा ये कि हमसे पहले जैसे समर गुहा की जैसे किताब थी, मैं तो उनसे मिला था, समर गुहा की 2002 में गए थे, तो मैं उनसे मिला था जब ही वॉज ऑन हिज डेथ बेड। उनकी लड़की से मिला हूं, अमेरिका में लड़की उनकी रहती है। तो समर गुहा का प्रॉब्लम जैसे फॉर एग्जांपल ये है कि जब उन्होंने किताब लिखी तो पहले ही उन्होंने स्टार्टिंग में लिख दिया कि पंडित जी का रोल नेगेटिव है। हम लोग की जो अप्रोच है, हम बड़े एकेडमिक किस्म के, और वो है कि हम लोग कभी ऐसे नहीं कि हमने पहले से कुछ बोलना है, हम आपके सामने एविडेंस डाटा रखते जा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें जितने अलग अलग पहलू हैं उसके अंदर, चाहे वो नेताजी का INA का ट्रेजर हो, या गवर्नमेंट ने क्या हैंडल किया, वो क्या। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये पूरी कहानी जो है ना, वो ऐसे ग्रिड बना हुआ बहुत सारा, और उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन, उसमें इंटेलिजेंस का कंपोनेंट है। ये एक एक आदमी का नाम निकाल करके किसने इंक्वायरी की अंग्रेजों के जमाने में, बाकी लोग तो ध्यान भी नहीं देंगे ना। हम तो जो बंदों ने इंक्वायरी करी, सुभाष बोस की डेथ पे जो अंग्रेज के जमाने में इंक्वायरी हुई है, उसमें W मैकराइट कौन था IB का, उसमें फिनी कौन था, उसमें बख्शी बद्रीनाथ जी कौन थे, ये बड़े बड़े अफसर हैं फौज उस जमाने के सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की, जिन्होंने इंक्वायरी करी है, जिनके नाम है फाइल में, रिकॉर्ड में नाम है, उनको निकाला, उसको एनालाइज करना। जैसे बद्रीनाथ जी के मैं लड़के से जाके मिला, उनके लड़के से मिला, उनसे इनपुट लिया, उनका कुछ के डाटा, तो वो हमारा जो पूरा जो उसका ब्रेड्थ है पूरी चीज का, कहानी का एक्सप्लेन करने का, वो बहुत ज्यादा बड़ा है। अब वो कि जिसको समझ में आया वो उसका दिमाग घूम जाएगा, रोग घूमता है। तभी हम लोग, मेरे को लगता है नहीं कि आप वरुण बाबू ने कभी जिंदगी में, मैं वरुण बाबू से मिला था बाय द वे, तो बड़े खुश हुए, कहते मुझे ये बातें नहीं मालूम थी, क्योंकि मैं उस जमाने में मुझे इतनी बात मुझे भी नहीं मालूम थी। मैं ये बात कर रहा हूँ 2021 के आसपास की, सॉरी 2001 के आसपास की, हिंदुस्तान टाइम्स के यहाँ पे मैं आया था कलकत्ता पहली बार। तो वरुण बाबू ने मुझे बोला कि भाई हमें ये बातें नहीं मालूम थी पहले, मुझे मालूम था कि वो जीवित है, लेकिन कहाँ ये मुझे नहीं मालूम था। तो अब ये कि हमारा वो इतना ज्यादा है कि अगर अब जब हमारे लेक्चर होते हैं, जैसे IITs में होते हैं, मेरे विदेश में हुआ, अमेरिका वगैरह में हुआ, जगह पे जहाँ हमको ऑडियंस मिलती है जबरदस्त, जैसे IIT की मिलती है, तो वहां पे जैसे जैसे IIT में आप जाते हैं ना, कि अगर आप हमें कोई वहां, हम तो नेता तो है नहीं, कोई बड़ा आदमी अगर आ जाए और 15 मिनट में अगर उसने बोर कर दिया, तो बच्चे वहां पे हुहा करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड दे आर नॉट अंडर कि वो कंपल्शन ही बैठने का, लेकिन आप रिकॉर्ड निकाल लो, 4-4 घंटा लोग बैठ के हमारे प्रेजेंटेशन सब जगह सुना, सब जगह, सिर्फ यहाँ का नहीं, ऐसा नहीं, इधर का नहीं है, मैं पूरे देश में हम लोग गए हैं। मैं गुजरात भी कितनी बार गया, मेरा भी सूरत में लेक्चर था, उससे पहले भी हुआ कई बार, मैं और जगह पे हुआ।
कहाँ नहीं, कहाँ केरला में नहीं, कहाँ सिंगापुर में, कहाँ हर जगह 4-4 5-5 घंटा जो इंडियंस हैं, वो भी इंडियन जो बाद में पैदा हुआ है, मतलब कोई जैसे मेरे को याद है शिकागो यूनिवर्सिटी में लेक्चर था, वो बच्चे सारे वहीं के पैदा हुए थे, दे वर बोर्न इन अमेरिका, और वो कुछ बंगाली हैं, कुछ बाहर के हैं, तो पूरे, तो वो अब जिसको समझ में आ गया तो ऐसी चीज आपको मिलेगी नहीं उसमें कि आप ये कहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाल करके हम स्टैब्लिश कर रहे हैं कि ये है हैंडराइटिंग, ये है इंटेलिजेंस की इंक्वायरी, वो है। दूसरा एक चीज और है जो हमारे में फर्क है कि इसीलिए हमारे लेक्चर होते हैं, हमसे पहले कभी समर गोवा के लेक्चर नहीं हुए थे कोई कि जादवपुर ने बुला के लेक्चर करवाए हो, हम लोग पूरे देश विदेश में जाके इसके टॉक्स कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, डॉक्यूमेंट दिखाते हैं, उसको तरीके से समझाते हैं चीजों को। उसके अलावा एक चीज और है कि दो एक्टिविटी हमारी दो चीज में, एक तो है कि जो आपको ओपनली दिखाई दे रही है, एक जो है जो तो आपको दिखाई देगा नहीं, या हमने भी कभी रिकॉर्ड नहीं किया, कि चीजें होती नहीं है, करवाई जाती है। आपको लगता है कि मोदी ने फाइल पब्लिक ऐसी कर दी, फाइल पब्लिक नहीं की है, हम लोगों ने पापड़ बेले पीछे से बैठ करके ना, ऐसी नहीं मूर्ति लग गई दिल्ली के अंदर, सिस्टम तो अभी भी हॉस्टाइल है, दीदी ने फाइलें निकालनी है, फाइलें ऐसी नहीं निकल गई हैं, हम लोग उसमें पूरे इन्वॉल्व रहे हैं। कोई भी आदमी अगर गूगल करेगा उसको मालूम चल जाएगा कि हम लोगों ने कुछ हमारे एक्शन रिपोर्ट हुए हैं। जैसे फॉर आपको एग्जांपल देता हूँ, हम स्टार्ट किया केस मैं 2000 मर चुका था, केस खत्म था, किसी को पता था नहीं चीजों के बारे में, आजकल तो अवेयरनेस हो गई है, अब उसको रिवाइव करना है। रिवाइव कैसे करेंगे, उस टाइम तो ये था नहीं, फिर आप पॉडकास्ट तो आप लोग थे नहीं, आप तो अभी आए हो, किसके पास जाए, मीडिया में किसी के पास में टाइम नहीं सुनने का, कोई सुनेगा भी तो छठे पन्ने में खबर डाल देगा, और वो ढंग से रिपोर्ट नहीं करेगा उसको, ठीक है ना। जब मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट रिजेक्ट की है कांग्रेस गवर्नमेंट ने, तो आपका जो ये मेन अखबार है कलकत्ता का टेलीग्राफ, कांग्रेस का माउथपीस, इसने उस खबर को 7वें पन्ने में डाला सिंगल कॉलम के अंदर, और यहाँ से कोई रिएक्शन भी नहीं हुआ बंगालियों का। बंगाली सारे के सारे बैठे गांधी जी का नाम लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो प्रॉब्लम ये आ रही कि कुछ था नहीं, तो उसको हमने कैसे बिल्डअप किया अलग अलग लेवल पे, चाहे भारत में लोगों से मिलना हो, पॉलिटिकल लोगों से मिलना हो, प्राइवेटली मिलना हो। उसमें एक एपिसोड ये था, जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट मैं आपको गिव यू एन आइडिया कि सारी बातें हम रिपोर्ट नहीं कर सकते, कि जैसे जब ये लंदन में था तो ये एमनेस्टी इंटरनेशनल से जाके मिला, हम लोग इतने, ये कांग्रेस जमाने की बात है। अच्छा। अभी तो भैया मोदी जी का जमाना, तो जो मर्जी बोल लो चौड़े होकर के, हम कांग्रेस के टाइम से लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। हमारा पूरा कैंपेन ही कांग्रेस के टाइम, सारे कांग्रेस के टाइम का हमारा तो 2006 से लेकर 2014 तक यही हमारा मेन पीरियड हाँ, था। और अभी आप जो जितने बैठ के यहाँ जो बंगाल में बैठ के जो बड़े आप जो इमेज पर प्रोजेक्ट कर रहे हो ना कि भैया मोदी बड़ा खराब है और राहुल गांधी जो है वो बनेगा पीएम, जिस दिन बन गया तुम्हारे पॉडकास्ट सब बंद होने वाले हैं। ये कांग्रेस वाले हैं इमरजेंसी लगा के बैठे थे कंट्री के अंदर, ये किसी की चिंता नहीं करने वाले। ये उनके जमाने में हमने सारा उछाला, वहां लंदन में जाके हमने किससे पूछे, तो इसने एमनेस्टी इंटरनेशनल से जाके बात करी, भाई हमें मुद्दा उछालना है, ये कैसे उछाले, तो उन्होंने हमको बताई, टेक्निक समझाई कि आपको ऐसे काम करना है। तो हम लोग के जो पापड़ बेले, फिर मैं जब गया था 2014-15 में, मैं किसी ब्रिटिश पार्लियामेंट्री से जाके ब्रिटिश एमपी से मिला, तो उसको जगह मैंने वो बोला भी मुद्दे को छालो, हमारे देश में उछालने को लोग तैयार नहीं हो रहे डीक्लासिफिकेशन का। उसने कहा जी बड़ा सही मुद्दा, अंग्रेज था, मिला मुझे फोटो सब कुछ साथ में। बाद में प्रॉब्लम है कि इंडियन जो भारतीय मूल के लोगों ने मना कर दिया कि हम नहीं उछालेंगे। तो हमने जिस रेंज के पापड़ बेले हैं कि आज हमने पूरा ऐसा बिल्डअप कर दिया, फिर उसके बाद में नेताजी पे जितनी फिल्में बनी हैं आज तक, ठीक है, उन फिल्मों में कमर्शियली सक्सेसफुल क्रिटिकल दो ही हुई है, क्रिटिकल सक्सेसफुल, ठीक है, दो ही वेंचर आप लगा सकते हैं। उसकी जो वो जो फिल्म थी नेताजी सचिन खाटेकर वाली, वो किस श्याम बेनेगल का फिल्म वाज अ फ्लॉप मूवी, ठीक है, इट वाज अ फ्लॉप, इवन एबीपी ने उसको फ्लॉप बताया था। वो आधी फिल्म अच्छी थी, आधी के बाद में उसने उसका बैंड बजा दिया। श्याम बेनेगल को पता नहीं क्या हो गया, उसने बैठ के मतलब दिखाने जापानी दिखा नेपाली रहा था, तो उसने नौटंकी बना दी फिल्म की पूरी। तो आधी फिल्म अच्छी थी लेकिन द मूवी वाज अ फ्लॉप। 1960s में 2 फिल्में नेताजी बनी थी, दे वर फ्लॉप, कोई बड़े एक्टर उसमें काम नहीं करते थे। पहली बार आप कोई सुभाष बोस पे फिल्म बना करके उसको हिट करा सकते हैं, वो एकता कपूर की बनी थी बॉस डेड एंड अलाइव, वो उसमें इनवॉल्वमेंट है मेरा किताब का के बेस पे ওটিটি ওই সিরিজটা বানানোই হয়েছে অনুজের, তখন যে বইটা नाम लिखा हुआ उसमें, वो नाम लिखता है, पहले में नाम आता है मेरा, उसके बाद में उसने एकता कपूर ने यहाँ के बार नाम लग लिया उसने आकर के, तो उसमें वो अलग चीज है। मैं कह रहा हूँ उसके बाद गुमनामी इज द ओनली फिल्म जो नेताजी की डेथ मिस्ट्री पे नेताजी बनाई है, जो फाइनेंशियली वायबल है, अवार्ड भी उसको नेशनल अवार्ड मिला। यहाँ लोगों के दिमाग में एक फितूर है, मैंने आपके देखा क्योंकि मैं तो बाहर का आदमी हूँ, आपने वो एक वर्ड पकड़ लिया, बांग्ला में बोई बोई करते रहते हो कि ये बोई है, वो बोई है, चंद्रचूड़ की बोई है, उसकी बोई है। ओ भैया मेरे, बोई को छोड़, एक बात बता, बोई के लेवल होते हैं अलग अलग, फिल्म सारी एक होती है,
धुरंधर फिल्म का मुकाबला किसी भी आप सड़क छाप फिल्म से कर दोगे? नहीं करोगे ना। जाग उठा इंसान, जाग उठा इंसान, धुरंधर एक ही कैटेगरी की फिल्म है। श्रीजीत मुखर्जी की फिल्म किसी भी सड़क छाप बंदे से एक हो जाएगी? अलग है ना, फर्क है ना। फिल्म इंडस्ट्री में जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जाएंगे बॉम्बे में, वहां 5-6 बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं, जैसे कलकत्ता में एसवीएफ है। अगर आप एसवीएफ की फिल्म में नहीं जा रहे हो या 2-3-4 बड़ी में, तो आपकी फिल्म बी ग्रेड में या बिल्कुल लो लेवल पे, आपकी मार्केटिंग नहीं होने वाली। उसी तरह से बुक जो इंडस्ट्री होती है, जो बुक छाप किताबें जो बोई जो आप बोल रहे हो, उसके अंदर पूरे दुनिया में या भारत में 8-10 बड़े बड़े पब्लिशर है। ठीक है, भारत में और दुनिया में सबसे बड़ा पब्लिशर है पेंगुइन रैंडम हाउस। ठीक है जी, वो कॉलेज स्ट्रीट का पब्लिशर नहीं है, वो जो छपा के किताबें छपा रहे रैंडम। तो हमारा जो इसका जो नेताजी का बायोग्राफी है वो पेंगुइन रैंडम हाउस का छपा हुआ है, जो टॉप मोस्ट पब्लिशर है वर्ल्ड का। हमारा किताब बोस रिसेप्शन जो है पेंगुइन रैंडम हाउस का छपा हुआ है। तो हम लोग उस केस को, नेताजी वाले मुद्दे को जब हम लोग ने शुरुआत की थी, इसके बारे में कोई बात नहीं करता था। ठीक है, मेरी लोगों ने, मेरी जो आप मेरे सामने जो मैं आपको थोड़ा सा दिखाई देता है कि मेरी खुद की बहुत बेइज्जती हुई है। लोगों ने मुझे इंसल्ट किया, मुझे लोगों ने बोला फॉरवर्ड लॉक का आदमी है, मुझे उल्टा सीधा लोगों ने मुझे गाली दी। ठीक है, तो इसको कोई ध्यान देता था नहीं इस इशू को। बेकार का इशू है, छोड़, फालतू का टाइम की वेट करना। जिस उसने बताया ना कि इतिहासकार खुल्लम खुल्ला बातें बोलते हैं कि बेकार का इशू, छोड़ दे उसको, बोरिंग इशू है। तो लोग इसमें इंटरेस्ट लेते थे नहीं। हमने इशू को वहां से उठा करके आज इस लेवल पे लाए हैं कि पॉडकास्ट है, फिल्में बन रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हाँ, तो हमने वो पूरा जो आप जो देख रहे हो आज के दिन में, जो भी नेताजी को लेके काम हो रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा हाथ है। जिस लेवल पे हम लेकर आए हैं, वो श्यामल बसु अगर आज जिंदा होते तो खुशी के मारे हमारे को बोलते, बच्चे तुम्हें तो बड़ा अच्छा काम किया, हमारे तो बस में थी नहीं करना ही। একটা কথা বললো যে বইয়ের হচ্ছে, বই হচ্ছে একটা কথা যে কলকাতায় প্রচুর লোকে বই লেখেন, বই লিখতে ভালোবাসেন, মানে সেটা খুব ভালো জিনিস। মানে একটা বৌদ্ধিক চর্চা আছে, কালচারাল চর্চা আছে, ফলে লোকজন বই লিখতে ভালোবাসেন। কিন্তু যেমনি সব বই সমান হয় না, তেমনি একটা চলতি কথা এই নেতাজি ইস্যু নিয়েই চারিদিকে শুনি যে নেতাজিকে নিয়ে এনারাও কাজ করছেন, ওনারাও কাজ করছেন, এরাও কাজ করছেন, ওরা তো এত কাজ করছেন, কাজটা কি করছেন? আমি এইটাই অডিয়েন্সকে জানতে চাইছি যে আদৌ ডিফারেন্সটা কোথায়। 4টে লোককে ডেকে, আমার ইউটিউব চ্যানেলে 4টে 10টা 50টা লোককে ডেকে ইন্টারভিউ করাটা কাজ, না জীবনে সবকিছু সর্বস্ব বাজি রেখে সরকারের সঙ্গে লড়াই করে গোপন নথি 1,500 ফাইল বের করা, ফিল্ড ওয়ার্ক, সবারই সঙ্গে গিয়ে দেখা করা, কথা বলা, ইনভেস্টিগেটিভ কাজ করে। আজকে সবাই ফৈজাবাদে গিয়ে দেখা করে আসতে পারে, কিন্তু সেই ফিল্ড ওয়ার্কে সেই প্রস্তুতির জমি প্রস্তুতিটা কারা করে দিয়েছে সেটা তো আমরা করে দিয়েছি। যে শ্রীজিৎ মুখার্জি গুমনামি শুটিং এর যখন গেছেন, তখন তাকে নিয়ে ঘুরে পুরো জায়গা দেখানো, সবারই সঙ্গে পরিচিতি করিয়ে দেওয়া, টু দা লাস্ট এক্সটেন্ট ওখানে যে শুটিং এর পারমিশন, গুপ্তার ঘাটে শুটিং এর পারমিশন এমনি হয় না, বা যে কোনো লোকেশনেই আমি ক্যামেরা নিয়ে মুভি ক্রু নিয়ে চলে গেলাম শুটিং করে নিলাম, হয় না, পারমিশন দরকার হয়, ক্যান্টনমেন্ট মিলিটারি এরিয়া। এবং এটা অনেক কষ্ট করে আমরা বের করিয়েছিলাম এই পারমিট গুলো, কেননা এত সেন্সিটিভ ইস্যু। আজকের দিন পর্যন্ত লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, রাজ্য প্রশাসন প্রচন্ড সেন্সিটিভ, ওরা সিটিয়ে থাকে যে আমি নট এনি মুভি, এটা যে কোনো সিনেমার শুটিং হচ্ছে না, সুভাষচন্দ্র, গুমনামি বাবা, এই যে খুব সেন্সিটিভ টপিক, সেটা নিয়ে শুটিং হচ্ছে, ফলে তার পারমিশন পেতে অনেক বেগ পেতে হচ্ছে। সেগুলো আমরা বের করিয়ে দিয়েছি কথা বলে, নেটওয়ার্কিং করে, ঘটনাটা মানুষের সামনে আসে। একদম। এই তো এই যে কাজ, নথি বের করে সেগুলোকে অ্যানালাইজ করা, স্টাডি করা, যেটাকে প্রপার রিসার্চ বলে, লোকের ইন্টারভিউ শুধু করা নয়, তথ্য জোগাড় করা, খুঁজে খুঁজে লোককে খুঁজে বের করা, কে কোথায় জীবিত আছেন, কার কাছে কি আছে, প্রাইভেট কালেকশনে কি তথ্য রয়েছে সেগুলোকে খুঁজে বের করা, তারপর ফিল্ড ওয়ার্ক করা, গ্রাউন্ড লেভেলে গিয়ে সবকিছু দেখে আসা। তো এই সবগুলোকে একসঙ্গে নিয়ে এসে, যেমনি একটা জিগস অফ পাজল হয়, টুকরোগুলো বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে আছে, সেগুলোকে নিয়ে এসে একটা শেপ দেওয়া, সেই কাজটা করাটা কাজ, নাকি 4টে লোকের সঙ্গে কথা বলে উনি এই বলেছেন আর উনি ওই বলেছেন আর উনি ওই বলেছেন। যেমনি অনেক মানে ইদানিং কালে অনেক গল্প শুনতে পাচ্ছি, ইনি বলেছেন যে নেতাজি এসেছিলেন ভবানীপুরে এসেছিলেন, নেতাজি চন্দননগরে এসেছিলেন, এগুলো নানা রকম গল্প হচ্ছে। প্রমাণটা কোথায়? কেউ যদি বলেই দেয়, আমি তোমাকে উদাহরণ দিচ্ছি ষোলমারি সাধুর ব্যাপারে। ষোলমারি সাধুর মানে কথা, গল্প যেটা কলকাতায় এসে পৌঁছয়, সেটা নিয়ে এসেছিলেন, মানে ব্রেকিং স্টোরি যেটাকে বলে, সেটা করেছিলেন
এক ভদ্রলোক, তার নাম সত্যগুপ্ত। আচ্ছা সত্যগুপ্ত তখন সন্ন্যাস নিয়েছেন, কিন্তু সত্যগুপ্তের আদি ইতিহাস হচ্ছে সত্যগুপ্ত সুভাষচন্দ্রের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ একনিষ্ঠ ভক্ত, আচ্ছা এবং সুভাষচন্দ্র যে 1928 সালে কংগ্রেস অধিবেশনে যে ভলেন্টিয়ার কমিটি বানিয়েছিলেন, ভলেন্টিয়ার কোর বানিয়েছিলেন, সেই কোরের একজন কমান্ডিং অফিসার ছিলেন। এবং তারপরে ওই ভলেন্টিয়ার কোর থেকে তৈরি হয় মানে যেটা ভীতিপ্রদ হয়ে উঠেছিল ইংরেজ সরকারের কাছে, সেই বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স। সেই বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্সের অন্যতম নায়ক হচ্ছেন সত্যগুপ্ত। আচ্ছা সত্যগুপ্ত সুভাষচন্দ্রকে চিনতে কোনোদিন ভুল করতে পারেন না। সেই সত্যগুপ্ত শৌলমারি, উত্তরবঙ্গের শৌলমারি থেকে, ফালাকাটা থেকে এখানে কলকাতায় এসে বলেন যে আমি দেখে এসেছি শৌলমারির সাধুকে, উনি যদি নেতাজি না হন আমার নামে কুকুর পুষবেন। তাহলে আমি সেই শৌলমারির সাধুর ব্যাপারে সত্যগুপ্তের কথাটাকেই যদি আমি একদম সত্য বলে মেনে নিই, যে উনি বলেছেন ফলে সত্যি হতেই হবে, সেটা প্রমাণ নয়, ওটা একটা ক্লেম হলো, ওটা একটা দাবি হলো। ঠিক ঠিক হ্যাঁ, ক্রেডিবল ক্লেম যে সত্যগুপ্ত সত্যি করে সুভাষচন্দ্রকে এত ভালো চিনতেন যে ভুল সাধারণত না হওয়ার কথা নয়, কিন্তু উনি বলেছেন বলেই কি আমি মেনে নিতে হবে? আমাকে করবোরেটিং এভিডেন্স খুঁজতে হবে। পারিপার্শ্বিক আর কি প্রমাণ পাচ্ছি, সেইটাকে কাজ বলে, সেইটাকে ইনভেস্টিগেশন বলে। সত্যগুপ্ত যদি আজকেই কথাটা বলতেন, 4টে ইউটিউবার তাকে ইন্টারভিউ নিয়ে বললেন সত্যগুপ্ত বলেছেন ফলে এটাই সত্যি, পডকাস্ট হয়ে গেল, এটাই সত্যি হয়ে গেল। না, তা সেটা হয় না। সত্যগুপ্তের কথাটাকে দাঁড় করানোর জন্য বা তাকে খারিজ করার জন্য আমি করবোরেটিং এভিডেন্স দেখবো। কি তথ্য আছে? সরকারি ফাইলে কিছু পাওয়া যাচ্ছে, আশেপাশে আর 4টে লোকের সঙ্গে কথা বলবো, কিছু পাওয়া যাচ্ছে, লোকাল ঘটনা বলি দেখবো, কিছু পাওয়া যাচ্ছে। চারিদিক 3-4 দিক থেকে যখন আমি এভিডেন্স পাবো, প্রমাণ পাবো যে হ্যাঁ এই দিকেই ইন্ডিকেট করছে, তখন আমি ওটাকে বলবো এটা দেখা যাচ্ছে এইটা সত্যি হতে পারে, এর সম্ভাবনা প্রবল। কিন্তু সেটা যদি না হয়, ওটা একটা দাবি হয়েই থেকে যাবে। আর শুধু সত্যগুপ্ত কেন, শৌলমারি সাধুর ব্যাপারে দাবি করেছেন উত্তমচাঁদ মালহোত্রা। উত্তমচাঁদ মালহোত্রাকে কাবুলে যার বাড়িতে নেতাজি আশ্রয় নিয়েছিলেন ভারত ছেড়ে যে বেরোবার পথে, সেই উত্তমচাঁদ মালহোত্রা সুভাষচন্দ্রকে অতদিন ধরে দেখেছেন, তাকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছেন। তিনিও এসে পরে বলেছেন যে ইনি সুভাষচন্দ্র, তাহলে সেটাও আমাকে মেনে নিতে হয়। তো এইখানে যদি এই বললো ইনি নেতাজি, উনি নেতাজি, শুধু বলায় কিছু হয় না। আর তাও কে বলছেন, তো সেটাও তো দেখতে হবে কে বলছে যে নেতাজি এখানে এসে চন্দননগরে ছিলেন, ভবানীপুরে ছিলেন, কালকেও বলবে দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন, বলেওছে, অনেকে বলেছে। এখানে কেউ একজন বললো কল্যাণীতে এসেছিলেন, সে দাবিও উঠেছে। তো এইরকম 500টা গল্প আমি 10 মিনিটের মধ্যে হাজির করে দিতে পারি। সমস্যা হচ্ছে, দুঃখের কথা হচ্ছে যে আজকে এই ধরনের গল্পগুলোকে এই নতুন মিডিয়ার থ্রু দিয়ে এমন ভাবে ছড়ানো হচ্ছে, এমন ভাবে সেন্সেশনালাইজ করা হচ্ছে, এমনকি আজগুবি গল্পের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। অনেকে তো আবার এটাও মানে ইউটিউবের ইন্টারভিউতে এসে দাবি করেছেন নেতাজি বেঁচে আছেন, জ্ঞানগঞ্জে রয়েছেন। তো আমাকে অনেকে বলেছে নেতাজি জ্ঞানগঞ্জে রয়েছেন, আমাকে শুধু ইমেল আইডিটা আর ফোন নাম্বারটা এনে দিন, বাকি যোগাযোগ আমি করে নেবো। অতই যদি জানেন জ্ঞানগঞ্জে বসে রয়েছেন, আপনি কেমন করে জানবেন? কেউ জ্ঞানগঞ্জ থেকে পোস্টম্যান এসে বলে গেছে, না কে বলে গেল? তো এই ধরনের আজগুবি কথাকে যখন আমরা মানতে শুরু করবো বা মান্যতা দিতে শুরু করব, সেখানে সমস্যা আছে। এবং সত্যিটা সেখান থেকে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাবে। এই সত্যটা যে হারিয়ে যাবে বলছো, তার থেকেও সমস্যাটা অনেক বড়। এটা আপনাদের হিংসা থেকে কথাগুলো বেরোচ্ছে না তো, যে আপনারা যেহেতু অনেক দিন ধরে রিসার্চ করছেন, আপনার পুরো একটা টিম, এবং নতুন যারা আসছে বা বিগত দিন কোনো জায়গায় মনে হচ্ছে না আপনাদের অস্তিত্ব হয়তো হারিয়ে যাচ্ছে, সেখান থেকে ব্যাপারগুলো আসছে না তো? আমাদের অস্তিত্ব হারানো অনেক দূরের কথা, আমাদের কাজ গোটা পৃথিবীতে আরো ছড়িয়ে পড়ছে, আরো লোকে জানতে পারছে, পরপর দিনের পর দিন আরো বেশি আমাদের কাজ ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে। ক্ষোভ বাড়ছে কেন? যে ক্ষোভ ব্যক্তিগত ক্ষোভ নয়, ক্ষোভ বাড়ছে এই জন্যে যে সমস্যাটা কি হয় দেখো, সমস্যাটা হচ্ছে যে এই যে কাজটা আমাদের উদ্দেশ্যটা কি? আমাদের উদ্দেশ্যটা হচ্ছে সত্যটাকে খুঁজে বের করে প্রতিষ্ঠিত করা, ঠিক আছে, সবার সামনে আনা। তার অন্তরায় কি হচ্ছে? খোসলা কমিশনের সামনে এইটা ঘটনাটা ঘটেছিল, যেটা আমাদের সামনে একটা বড় শিক্ষা। যে খোসলা কমিশনের সময় যে যারা মানে অ্যাকচুয়াল তথ্য দিয়েছিলেন, তাদের সঙ্গে সঙ্গে আরো 50 জন লোক গিয়ে প্রচুর আজগুবি গল্প বলেছিল। আচ্ছা, খোসলা কি করবে? খুব ইন্টেলিজেন্ট লোক তো,
মানে বাইরে পড়ে এসছেন ব্যারিস্টার, खोसला की बात कर रहा है जिसने जो सेकंड जो कमीशन का हेड था उसकी बात कर रहा है। সেকেন্ড দ্বিতীয় কমিশন অফ ये तो लोग को पता नहीं है कमीशन को 1970 থেকে 74 অবধি যে ইন্দিরা গান্ধী যে সেকেন্ড এনকোয়ারি কমিশন বসিয়েছিলেন নেতাজির অন্তর্ধান রহস্য খোঁজ করার জন্য, সেই কমিশনের দায়িত্বে ছিলেন জিডি খোসলা, গোপাল দাস খোসলা। তো উনি হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস ছিলেন, তো সেই রকম লোক। তো উনি কি করলেন, উনি দেখলেন যে ওনার হাত বাঁধা ছিল, মানে বলে দেওয়া হয়েছিল, নির্দেশ ছিল যে রিপোর্ট কেমন ভাবে লিখতে হবে। আচ্ছা। তো উনি করলেন প্রথমে না এই আজগুবি গল্পগুলোকে এক জায়গায় করলেন, আচ্ছা। সেইগুলোকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে রিপোর্টের বিশাল একটা অংশ ওই আজগুবি গল্পগুলোকে নিয়ে লিখলেন, যে লোকের ধারণা কেমন ভাবে হয়, মানসিক সমস্যা লোকে কল্পনা করছে। তো ওইগুলোর ভেতরে এই যে অ্যাকচুয়াল যেটা তোমার তথ্যগতভাবে শক্ত যে গল্পগুলো, ওইগুলোকে ঢুকিয়ে দিলেন। মানে ইংলিশে একটা কথা আছে, থ্রোয়িং দ্য বেবি উইথ দ্য বাথ ওয়াটার, মানে বাচ্চাকে যে তুমি জলে চান করলে সেই জলের সঙ্গে তুমি বাচ্চাকেও ছুঁড়ে ফেলে দিলে। খোসলা ঠিক সেইটা করলো। এটা যখন করতে চায় কোনো সরকার, তুমি তার হাতে অস্ত্রটা তুলে দিচ্ছ। এই আজগুবি গল্পগুলো এসে আমরা যেটা মানে সারা জীবন সর্বস্ব পণ করে যে তথ্যগুলোকে দাঁড় করাচ্ছি, প্রমাণগুলোকে দাঁড় করাচ্ছি, সেইটাকে কাজটাকে খারাপ করছে। তার উপরে এই আস্তরণটা যে চাপানো হচ্ছে, একটার পর একটা আস্তরণ চাপানো হচ্ছে আজগুবি গল্পের, লোকে কি বলবে? লোকে প্রথমে বলে হ্যাঁ বাজে কথা, ফালতু গল্প, ঠিক আছে, যে কোনো সাধারণ জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন লোক সেটাই বলবেন। এবং সেইটার সঙ্গে আমাদের যে তথ্যগুলো এত কষ্ট করে দাঁড় করাচ্ছি তথ্যটাকে, সেইটাকেও জুড়ে দিয়ে আমাদেরকেও কনস্পিরেসি থিওরি হিসেবে দেখিয়ে দেবে। এটা কাজটা সোজা হয়ে যাচ্ছে। ফলে কি হচ্ছে, ক্ষতি টাকার হচ্ছে, আমাদের ব্যক্তিগত ক্ষতি এর থেকে কিছু হচ্ছে না, কাজের ক্ষতি হচ্ছে, সত্যটাকে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষতি হচ্ছে। তাতে শোনো, কোনো চারটে ইউটিউবার তাদের পপুলারিটি হোক, ভিউজ বাড়ুক, একদম ওয়েলকাম, কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু যখন এই রাস্তায় গিয়ে চটজলদি পপুলারিটির জন্য আজগুবি গল্প ছেড়ে বাজারে তার সত্যতা অসত্যতা যাচাই না করার যদি ক্ষমতা না থাকে, কোনো অসুবিধা নেই, পরিষ্কার বলে দেওয়া হোক যে এটা ইনি বলেছেন ওটা। কিন্তু সেইটাকে মুড়ে একটা নতুন মোড়কে, চকচকে মোড়কে দিয়ে জনগণের সামনে প্রস্তুত করা যে এটাই নেতাজি এসেছিলেন, যিনি এসেছিলেন তিনি যে নেতাজি, সেটা তো প্রমাণ করতে হবে আগে। সেই প্রমাণটা কে করেছে? আজ পর্যন্ত কেউ করেনি আমরা ছাড়া। জাস্টিস মুখার্জির সামনেও অনেক তথ্য প্রমাণ এসেছিল, তিনিও শেষ পর্যন্ত প্রমাণটা করতে পারেননি, সেই প্রমাণটা আমরা করেছি আজকে। क्योंकि लोगों को समझ में आना चाहिए कि लोग सेंटी हो जाते हैं हिट्स वगैरह को देख करके। मान लीजिए कि आप चेक कर सकते हो कि अगर आप यूट्यूब में जाएंगे तो आपको वीडियो सेंसेशनलिज्म में कैसे सेल करता है कि लोगों ने दावा ठोक दिया कि साहब वो कुतुब मीनार जो है वो राजपूत टाइम का बना हुआ, पृथ्वीराज चौहान के टाइम का बना हुआ, ठीक है। उसके जो वीडियो है उसके हिट्स मिलियंस में जा रहे हैं, 7 मिलियंस। वो कुतुब मीनार इज मेड बाय, वो तेजो महल था, ताजमहल नहीं तेजो महल है, वो पहले का बना हुआ, ठीक है। उस पे आपको बहुत अच्छे डिसेंट वीडियो मिल जाएंगे जो प्रॉपर हिस्टोरिकल रिसर्च डेटा के बेस पे बने हैं। उस पे हिट नहीं आते। होता क्या कि पब्लिक सेंसेशन वगैरह को देख के वो सच झूठ नहीं है, वो हिट मार के काम चल गया, बट दैट डज नॉट चेंज हिस्टोरिकल फैक्ट्स, ठीक है ना। वो जो बैठ के बातें कर रहे हैं, इसमें एक प्रॉब्लम हमें और एक वो जर्मनी में एक बड़ा मशहूर हमारा यूट्यूबर है, एक अपना ये जर्मनी से जो काम करता है वो है ध्रुव राठी। तो जैसे ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाया पूरा सुभाष बोस के हमारे खिलाफ, मतलब उसमें पहली बात तो ये कि हम लोग कोई क्या नाम है, कोई हम लोग हर एक के लिए अवेलेबल है। आप किसी को नहीं मना करते कि आप हमसे बात मत करो, आप बात करो, आपकी कोई पार्टी मुझे फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन आप मुझे बोलने का मौका दो, ढंग से करो। अब उसी को रिसर्च टीम है, वो खुद तो रिसर्चर है नहीं, वो तो ही इज अ वेरी गुड प्रेजेंटर, ही इज नॉट अ रिसर्चर। उसको क्या पता क्या केस के बारे में क्या मालूम उसको, बट इज अ वेरी गुड प्रेजेंटर, उसकी अपनी क्वालिटीज हैं। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इट्स नॉट जस्ट फॉर दिस पर्सन जो जर्मनी वाला है। प्रॉब्लम क्या है, ये जो नेताजी वाला केस है ना, ये बहुत डिटेल्ड है, उसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, जैसे उसने बताया ना, इसलिए वो हमने सारी किताब में डाले, तभी हमारी किताब इतनी मोटी हो गई है। अब वो पढ़ने का दिमाग लोगों में नहीं है, इसलिए वो बैठ के पढ़ रहे हैं कि नेताजी यहाँ पे चंदन नगर में आए थे, ये आए थे, 100 पन्ने किताब लिख दी, उसमें काम चल गया, दुकान चल रही है अपनी। ऐसे नहीं होता। इसमें सुभाष बोस की डेथ, नेताजी अगर नहीं मरे फॉर एग्जाम्पल प्लेन क्रैश में, या प्लेन क्रैश की जो कहानी है फॉर एग्जाम्पल, उसमें मान लीजिए 100 एविडेंस है, 100, ठीक है, 100 फैक्टर्स हैं। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ कि मान लीजिए कि मैं कांग्रेस पार्टी का सपोर्टर हूँ, ठीक है, तो आउट ऑफ 100 मैं उसमें से 4 बातों को निकाल के हाईलाइट करूंगा। अच्छा, आई विल डिस्कार्ड द लिस्ट। और आपका 1 घंटे का वीडियो बन गया, नेताजी डाइड इन अ प्लेन क्रैश, लुक दिस रिपोर्ट। ये रिपोर्ट है, लेकिन 4 रिपोर्ट और भी तो है ना, वो नहीं देखेगा। अब जैसे वही किताबों में यहाँ नौटंकी चल रही है,
एक आपके यहाँ कलकत्ता में है वो सुगौतो बोस करके, वो नेताजी के परिवार में अलग लोग हैं, उसमें से एक परिवार का धड़ा है जो कांग्रेस पार्टी का सपोर्टर है। तो आपको तो उन्होंने उसकी ब्रांड इमेज क्रिएट कर दी कि वो नेताजी का कितनी ग्रैंड नेफ्यू है, वो बायोलॉजिकली है और वो मेंबर ऑफ पॉलिटिशियन भी है साथ में। तो वो ये नहीं बताता कि उसका फादर उसका कांग्रेस में था, उसकी माँ कांग्रेस में थी। अच्छा, है जैसे हमारी हिंदी फिल्म आई थी ना वो कि तेरा बाप ये था, तो लिखना चाहिए हाथ में कि मेरा बाप कांग्रेस ही था। तो ये तो बता कि मैं कांग्रेस पार्टी का आदमी हूँ। तो वो कांग्रेस पार्टी का आदमी जो सपोर्टर जो है अपनी किताब लिख रहा है, ठीक है, किताब इतनी मोटी लिखी, नेताजी की जीवनी, उसमें से एक चैप्टर लिखा है नेताजी की डेथ के ऊपर। सिंपल चैप्टर, 5,500 वर्ड्स होंगे मुश्किल से। मेरी वो पिछली किताब पता नहीं कितनी, हमारी 1.5-2 लाख वर्ड की किताब थी हमारी। उस चैप्टर में उसने यही अक्लमंदी करी उस बंदे ने कि देयर आर 200 एविडेंसेस, उसमें से उसने सेलेक्टिवली निकाल के 6 को कोट करा। और ये बोला जी मर गए प्लेन क्रैश में, और ये बोला जी मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ। और यहाँ पे जो हमें सिर्फ 2 प्रॉब्लम आ रही है, एक तो है लो IQ लेवल नीचे के, जो ऊपर के लोग हैं जो आपके ये कैलकुला क्लब वाले और ये बड़े बड़े लोग जो होते हैं करके, इनका प्रॉब्लम ये होता है कि इनके सामने अगर किसी फॉरेनर का नाम ले लो ना, विदेशी का नाम, कि हार्वर्ड का प्रोफेसर, वो सुनकर के उनकी हवा खराब हो जाती है कि साहब हार्वर्ड का है तो बड़ा सही बोल रहा होगा। तो उन्हें देखने का दिमाग नहीं है कि हार्वर्ड का तो है लेकिन कांग्रेस पार्टी का भी है। अब वो ऑब्जेक्टिव नहीं है अपनी रिसर्च में। वो जो चीज नेताजी की डेथ मिस्ट्री के खिलाफ जाइए वो तो उसने इग्नोर कर दी, और सिलेक्टिवली उसने वो चीज कोट करी। जैसे उसने GD खोस्ता का नाम लिया। GD खोस्ता जो था पंडित जी का दोस्त था, इंदिरा गांधी का बायोग्राफर था वो, ठीक है। अच्छा, तो वो बायस्ड आदमी है। तो ये तो किताब में लिखा नहीं उसने कि आदमी बायस्ड है, लेकिन उसकी तारीफ कर दी, और है कहने को नेताजी की फैमिली है, ठीक है ना। तो ये डाटा को समझाना, इसलिए हम लोगों ने वो डिटेल में समझाते हैं हम लोग, ताकि समझा कि भाई 100 के 100 एविडेंस को हमने चेक किया, उसको एनालाइज किया, स्टोरी को निकाला, और उसको निकाल के जो निचोड़ लगा वो हम बताते हैं लोगों को करके। लेकिन प्रॉब्लम है कि लोगों के पास में समझने का दिमाग कम होता है, तो सब लोग नहीं पढ़ पाते, नहीं समझ पाते। तो छोटी छोटी कहानी जैसे होता है ना कि कुतुब मीनार जो है वो उसने बनाया था पृथ्वीराज चौहान ने, आई एम सॉरी, वो ऐसे नहीं होता। एविडेंस, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी ऐसे काम नहीं करती है कि आपने बोल दिया। लेकिन हाँ, उस तरह की वो चीजों में हिट बड़ा होते हैं, हिट आपने दबा के मार दिए, मिलियंस में, केस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब जो मर्जी बोलते रहो कि सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे थे, वहां पे थे, कल्याणी में थे, वो थे, इसका कुछ केस में उल्टा नुकसान होगा कि हमारा मजाक उड़ेगा पब्लिकली, और जब मजाक उड़ाने वाले हमको उनको इकट्ठा मिला देंगे, ठीक है ना। जब आप पब्लिकली बकवास करते हो इस तरह की चीजों में, तो जो आपकी जो राइवल पार्टी है वो आप लोग को इकट्ठा मिला देगी और आपके पूरे केस को डुबोएगी साथ में। तो उनको फर्क पड़ता नहीं, वो उसमें स्टेक होल्डर नहीं है। उनका जो 2 तरह के लोग हैं, जो लोग केस को लड़ रहे हैं विद द ट्रूथनेस ऑफ की हार्ट कि मुझे नेताजी का नाम स्टैब्लिश करना है, मुझे सच्चाई स्टैब्लिश करनी है। दूसरे लोग वो हैं जो इस केस से पैसा कमाने के लिए या पब्लिसिटी लेने के लिए आए। तो पब्लिक को समझना पड़ेगा कि कौन आदमी इसमें पकौड़े तलने के लिए और कौन आदमी जो काम कर रहा है। आपने पब्लिसिटी की बात की, मैंने जितना सुना है कि आप कांग्रेस के इतना विरोधी करते, तो शायद आप लोग वोट में टिकट पाने के लिए ऐसे कुछ करते हैं, ऐसा क्या सही है? क्या सर? मैं टिकट कहां से पाऊंगा? दिल्ली से कि कलकत्ता से? आज किसी ने बोल दिया कलकत्ता से, मैं दिल्ली का रहने वाला, मैं तो बंगाली हूं नहीं, ना मुझे बंगला बोलनी आती है, मैं रहता दिल्ली में हूँ, तो मैं टिकट इलेक्शन की कलकत्ता से लूंगा। तो बाहर से आके भी इधर टिकट मिल जाता है। आते हैं, लेकिन जो बाहर से आते हैं वो तो बहुत बड़े आदमी है ना, वो तो क्रिकेटर है, कुछ है करके उसको मिल जाता है। मैं तो उस कैटेगरी में नहीं आता ना। मैं इतना सब विरोधी करने नहीं, जब कोई चीज पसंद ना हो ना, वो बस से तो वो गाली देने का पॉइंट है कि आप गाली दे। আমি সারা জীবনে 4টে টিকিট দেখেছি, বাসের টিকিট, ট্রেনের টিকিট, প্লেনের টিকিট আর মেলায় ঢোকার টিকিট, মাঝে মাঝে সিনেমা হলে ঢোকার টিকিট। এরপরে টিকিট কোথা থেকে আসে, কেমন হয় কি আমি জানি না। আর কারোর কাছে লক্ষ্য এরকম নেই তো যে আপনারা এরকম বিরোধিতা করে, আচ্ছা অ্যান্টি কাংগ্রেস का লক্ষ্য যদি সেটা হতো না, ঠিক আছে, এটা তোমার ভ্যালিড প্রশ্ন, এটা লোকের মনে প্রশ্নটা আসতেই পারে, লক্ষ্য হতেই পারে। এতক্ষণ কথা বলার মধ্যে আমরা বিরোধী कांग्रेस অনেকবার কথা বলি। लेट मी कंप्लीट दैट लाइन। उसने कहा देखो ऐसा है कि एंटी कांग्रेस का, जैसे आज मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मान लीजिए अभी आपको मैंने बोला कि ये कलकत्ता में बैठा फैमिली वाला वो कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट कर रहा है, ये मैं आपको आज बोल रहा हूँ क्योंकि मैं 25 साल से रिसर्च करके मैं कंक्लूजन देने के लिए आपको बैठा ना, हमने कंक्लूजन ड्रॉ कर ली है। अगर आप मुझसे आज से 25 साल पहले पूछते, मैं हिंदुस्तान टाइम्स में नौकरी कर रहा था, हिंदुस्तान टाइम्स कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहा था? कांग्रेस का। तो फिर आप मुझे कैसे एक्यूजेशन कर रहे हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करूंगा? मैं आपको साबित कर सकता हूँ कोर्ट ऑफ लॉ में कि मेरे को पंडित जी के खिलाफ में कोई मेरी फीलिंग नहीं थी, मैं कोर्ट में साबित कर सकता हूँ। हम लोग नॉर्मल लोग हैं यार, मिडिल क्लास के लोग हैं। मेरा बाप तो क्लर्क था जब पैदा हुआ था,
मेरा बाप तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर था नहीं, ठीक है। मेरे परिवार में मेरे एक मामा जी हैं जो संघ को सपोर्ट करते थे, एक दूसरे मामा जी कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, जैसे नॉर्मल फैमिली होती है। तो हमारा कोई एजेंडा उसमें नहीं। और अगर हमारी आप किताब पढ़ेंगे, रिसर्च पढ़ेंगे, हमने उसमें जो जो व्यक्ति किसी पार्टी का हो, जिसने नेताजी वाले केस में अच्छा काम किया उसकी तारीफ किया, इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी। कुंवर नटवर सिंह की तारीफ की हम लोगों ने। एज ए कुंवर नटवर सिंह जब वो विदेश मंत्री थे तो उन्होंने मुखर्जी कमीशन से ढंग से डील किया। यशवंत सिन्हा के बारे में उल्टा लिखा हम लोगों ने, बीजेपी का आदमी था, वो टीएमसी वन से पहले की बात है। तो ऐसा नहीं है, लोगों ने किताब नहीं पढ़ी हमारी। किताब पढ़ेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा कि हमने बीजेपी को क्रिटिसाइज किया दबा करके, আর বিজেপিকে क्रिटिसाइज किया दबा कर, राइटिंग में क्रिटिसाइज किया। এর কোনো রাজনৈতিক ব্যাকগ্রাউন্ড নেই। আমি আসছি একদম পুরোপুরি রাজনৈতিক পরিবার থেকে, ঠিক আছে। আমার ঠাকুরদাদা স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন থেকে শুরু করে সুভাষচন্দ্রের একান্ত অনুরাগী, বর্ধমান থেকে পার্লামেন্টের মেম্বার ছিলেন ফরওয়ার্ড ব্লকের। তো আমি আমার পরিবারের রাজনীতি যদি দেখো, আমি আমার পরিবার হচ্ছে ফরওয়ার্ড ব্লক পরিবার, ঠিক আছে। আমি নিজে ছাত্র রাজনীতি করেছি, মানে একদম যথেষ্ট সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করে ছাত্র রাজনীতি করেছি। আমি এসএফআই করতাম, আচ্ছা, আমি বাম রাজনীতি থেকে এসেছি, পরে ওই ট্র্যাডিশন থেকে, আদর্শ নীতি থেকে বিলং করছেন। হ্যাঁ। আজকে আমি বাম নীতিকে মানি না, আমি ধীরে 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 আস্থা হারিয়ে আমি বাম রাজনীতি থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি। বাম আদর্শ আমি বলবো না, বাম রাজনীতি বলবো। আমি রাজনীতি আস্থা হারিয়ে আমি কংগ্রেসের প্রতি এ তো কোনোদিনই ছিলাম না। তবুও মানে এটা এমন বিরোধিতা নয় যে কংগ্রেস বলেই আমাকে বিরোধিতা করতে হবে, নীতির বিরোধিতা। আজকে আমি বামপন্থার বিরোধিতা অতটা করবো না যত আমি বামপন্থীদের বিরোধিতা করব। আচ্ছা, এবং হাতে পড়ে রইল কে? বিজেপি। এখন পরিবর্তনের সময় যখন বাংলার পরিবর্তন দরকার ছিল, সেই সময় আমি তৃণমূলকেও সমর্থন করেছি যে বাংলার পরিবর্তনের স্বার্থে তৃণমূলকে ভোট দিন। সেই সময় আমি 2011, আর কেউ যদি আমি তো 2007 থেকে ফেসবুকে রয়েছি, কেউ যদি 2010-11 ফিরে যায় আমার ফেসবুক পোস্ট চেক করে, তখন দেখবে যে আমার তৃণমূলের সমর্থনে লেখা রয়েছে প্রতিটা যে পরিবর্তনের প্রয়োজন। আজকে দাঁড়িয়েও আমি সেটা বলবো, রাজনৈতিক দিক থেকে আমি সেটা বলবো, আজকেও বাংলার পরিবর্তন। আমি বিজেপির সদস্য নেই, যদি টিকিটের প্রয়োজন হয় আমার রাজনৈতিক কানেকশন যথেষ্ট আছে যে আমাকে ঘুর পথে যেতে হবে না, আমি সোজা গিয়ে আমি সেখানে ইয়ে করতে পারি, বলতে পারি যে আমি দাঁড়াতে চাই বা আমি রাজনীতিতে ঢুকতে চাই। আমি পাওয়ার জন্য নেতাজির নাম নেওয়া দরকার নেই, আমার সেখানে যথেষ্ট রাজনৈতিক ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে, যথেষ্ট আমার ইনফ্লুয়েন্স রয়েছে, নেটওয়ার্ক রয়েছে, যেখানে আমি সোজা পথে গিয়ে আমি রাজনীতিতে ঢুকতে পারি, দলে যোগদান করতে পারি এবং টিকিট চাইতে পারি। তার জন্য আমাকে নেতাজির নামের সাহারা নিতে হবে না, আশ্রয় নিতে হবে না। ফলে যারা বলেন যে নেতাজির নাম ভাঙিয়ে আমরা রাজনৈতিক ফেভার নিতে চাইছি, তাদের কোনো আন্ডারস্ট্যান্ডিং নেই, কারণ বোঝার ক্ষমতা নেই। जिससे भी मिलते हैं उससे हम नेताजी का फाइल निकालने के लिए, नेताजी की बात करने के लोगों से मिलते हैं, पॉलिटिशियन से। दूसरा है कि मैंने किताब के अंदर हम लोगों ने कोई पढ़ेगा ढंग से, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कई कांग्रेस के नेताओं की हमने तारीफ की है, दीदी की दबा के तारीफ की इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेताजी डेथ केस, ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट नेताजी की दीदी ने अच्छे काम किए। उसी तरीके से हमने बीजेपी को क्रिटिसाइज किया बहुत जगह पे, और पब्लिकली भाषण में क्रिटिसाइज करते हैं। जैसे मैं जो हूँ, मैं गांधी भक्ति आप लोग की तरह बर्दाश्त नहीं कर सकता, आप बंगाली करते हो, मैं नहीं करता। तो मैं जो गांधी भक्ति करेगा, चाहे मोदी करे चाहे दीदी करे, मैं उसको उल्टा सीधा बोलता हूँ। और गुजरात में जाके बोला, तो ये नहीं। और दूसरा एक बात और भी है, देखिए हमारे में बाकी लोगों में फर्क ये है कि बाकी लोग क्या करते हैं कि जो रिसर्चर बन गए ना, वो इस तरह की कहानियां बेच बाज की नेताजी कल्याणी में गए थे। ये पूरा मुद्दा पॉलिटिकल है, और ये मुद्दा पॉलिटिकल है हमारे आपके पैदा होने से बहुत पहले का। आप इसमें से पंडित जी को नहीं निकाल सकते, आप इसमें भारत सरकार को नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर आप उसको निकाल रहे, इसका मतलब आप में वो या तो क्षमता नहीं है या आप में गट्स नहीं है। आप नेताजी की डेथ हिस्ट्री पे किताब लिख रहे हैं और आपको जीडी खोसला कमीशन की रिपोर्ट को क्रिटिसाइज करना है, तो आपको उसका पॉलिटिकल एंगल निकालना पड़ेगा। जस्टिस मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट को जो रिजेक्ट किया गया, उसका रीजन पॉलिटिकल था, तो मैं बताऊंगा ना पॉलिटिकल रीजन क्या था उसका। लेकिन कोई आदमी दूसरे जो रिसर्चर बनके बैठे हैं, वो गेम सेफ गेम प्ले कर रहे हैं। साहब टीवी का जमाना है कि उसकी भी तारीफ करो, उसकी भी तारीफ करो, क्रिटिसाइज मत करो, कहानियां सुनाते सुनो कि नेताजी कल्याणी में गए, नेताजी चंदन नगर में गए। भैया उससे कुछ वो डर के मारे, वो डर है, और डर की वजह से कोई स्ट्रॉन्ग बोल्ड एक्शन अपनी किताब में या रिसर्च में नहीं लिया है। हम लोगों ने अपनी किताब में बड़ी बोल्डली इंटेलिजेंस ब्यूरो को बोला है कि इन लोगों ने गलत काम किए, उनको इंडाइट किया है कि आप लोगों ने जानबूझ के फाइलें छुपाई हैं, ये राइटिंग में बोला है, लिख करके उनको इंडाइट करा है हम लोगों ने। मुझे मालूम है हमारी औकात क्या हम लोग की, हम इंडाइट कर रहे हैं लोगों को प्रूफ देके कि लोगों ने गलत काम किया है। तो वो उसके लिए थोड़ा सा करेज चाहिए होता है, वो उसमें कोई करेज नहीं है कि वो नेताजी चंदन नगर में गए थे,
ठीक है ना। तो नेताजी की डेथ मिस्ट्री की बात करना चाहते हो, लेकिन आप पॉलिटिक्स में नहीं घुसोगे इसकी, तो वो किताब में लिख रहे हैं आप लोग, आप चुप, आप वो कर रहे हैं। मैं सारी बात घूम फिर के आती कि जनता के पास कितना दिमाग है समझने का। হ্যাঁ, যেমনি তোমাকে বলি, কয়েক মাস আগে এখানে দেখলাম বাংলার লোকাল মিডিয়াতে, বাংলা মিডিয়া দেখলাম হইচই পড়ে গেছে যে তাইওয়ান থেকে নাকি রিপোর্ট আনা হয়েছে, তাইওয়ান সরকার বলেছে যে সেখানে কোনো প্লেন ক্র্যাশ হয়নি। তো এটা তো মানে 2003 या 4 में आया था ताइवान का ईमेल, जो তো এটা 20 বছর আগে অনুষ বের করে দিয়ে এসছে। সেইটাকে আবার রিপ্যাকেজিং করে তারপর আমরা সেই রেকর্ডও এনেছি, রিপোর্টও এনেছি, তাইওয়ান থেকে আরো রেকর্ড বের করে এনে বোস ডিসেপশনের ঢুকিয়েছি আমরা, যেগুলো আগে কারোর হাতে ছিল না। তো 20 বছরের পুরনো গল্পকে টেনে এনে রিপ্যাকেজিং করে লোককে খাওয়ানো হচ্ছে, বাংলার সংবাদ মাধ্যম সেটাকে না জেনে সেটাকেই আবার ব্লো আপ করছে। তো এই বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং লেভেল, অ্যাওয়ারনেস লেভেল যদি এই হয় তাহলে তো সমস্যা আছে। इट इज नॉट जस्ट रीपैकेजिंग, बट इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी की बात भी, ये बात सबको पता है। ये जो भी आदमी 2% की रिसर्च कर रहा है उसको पता है कि उसमें अगर मैं नहीं होता ये केस खत्म हो गया था। मैं आपको बता रहा हूँ मुखर्जी कमीशन में क्या हुआ था, बिकॉज मैंने उसको फॉलो किया। ताइवान में जैसे नेताजी का प्लेन क्रैश थ्योरी है ना, वो जो थ्योरी है करके, तो सुभाष बोस का प्रॉब्लम आ रहा है कि नेताजी का डेथ हुआ ताइवान में, ठीक है। भारत सरकार पंडित जी के जमाने से ताइवान में इंक्वायरी के फेवर में नहीं थी, ठीक है। उसका एक्सटेंट हमको इतना नहीं मालूम था, लेकिन मोटा मोटा मालूम था कि इनको वहां जाने देते नहीं। अभी हमारी किताब बोस सेक्शन में पूरा समझाया है, क्योंकि रिकॉर्ड हमारे हाथ लगे हैं ताइवान से भी और इंडियन गवर्नमेंट से भी। हमने पूरा समझा दी किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हॉस्टाइल थी। लेकिन हॉस्टाइल थी हमको तभी मालूम था जब मुखर्जी कमीशन बनी है। तो जस्टिस मुखर्जी ने भी स्टेटमेंट दिया कि जब मैं कमीशन का चेयरमैन बना तो मुझे उन्होंने कहा था कि आपको ताइवान जाने देंगे, लेकिन कमीशन बनने के बाद उन्होंने मुझे मना कर दिया। तो ये जस्टिस मुखर्जी कमीशन को ताइवान नहीं जाने दे रहे थे। आपको एग्जांपल देता हूं कि जब खोस्ता कमीशन काम कर रही थी, खोस्ता को उनको बोला कि आप ताइवान जाइए इंक्वायरी करने, तो गवर्नमेंट ने मना कर दिया। तो उस जमाने के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे, उनका लीडर था अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने चिट्ठी लिखी इंदिरा गांधी को, बोला रिकॉर्ड पे सब कुछ है कि इसको कमीशन को जाने दी जाए। जहां नेताजी की डेथ कही जाती है, अगर एक कमीशन वहां नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा है। अगर कोई मान लीजिए कि कोई डेथ हुआ है यहाँ पे सॉल्ट लेक में कलकत्ता में, तो उसकी इंक्वायरी करने के लिए मैं हैदराबाद जाऊंगा क्या? सॉल्ट लेक आऊंगा ना, कलकत्ता में आऊंगा, यहाँ के लोगों से बात करूंगा, यहाँ की म्यूनिसिपैलिटी पुलिस से बात करूंगा। आप उसकी इंक्वायरी तो दिल्ली में नहीं कर सकते ना। तो वो ये अलाउ नहीं कर रहे थे, तो इन्होंने और ये रिकॉर्डेड ये डॉक्यूमेंट्स हैं गवर्नमेंट के सारे, वो सब लगा दी किताब में। तो कमीशन को जब मुखर्जी कमीशन बनता है तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। वही अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट मुखर्जी कमीशन को जाने से मना कर देती है कि आप ताइवान में नहीं जाएंगे, ठीक है। मैं ये এই সমালোচনা হলো তো, বিজেপি সমালোচনা হলো তো, একদম একদম এটা লোকের নজর আসে না যে আমরা বিজেপিকে সমালোচনা করছি। तो ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने मना कर दिया वहां जाकर के। उसके बाद में मैंने वो ताइवान से हमारा डिप्लोमेटिक टाइज नहीं का ये बहाना मारते हैं। तो मैं उधर से पता लगाया, लोगों से बातचीत की, तो मुझे किसी एक्सपर्ट मेरी कुछ जान पहचान निकली, तो मुझे मालूम चला कि दिल्ली में बसंत विहार में ताइवान का ट्रेड मिशन बैठा हुआ है। उसका नाम इन्होंने चेंज कर दिया, है वो एम्बेसी उनकी, ठीक है। बसंत विहार में दिल्ली में उस जमाने में थी। तो मेरी उनसे बातचीत थ्रू मीडिएटर हुई करके मैंने कहा जी ये प्रॉब्लम है, आप लोग हमारी कंट्री में लोग बहुत इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी कंट्री में है तो हमें कुछ वो है। तो उन्होंने मुझे वहां से, उनके लोगों ने जो मेरा कॉन्टेक्ट था, उन्होंने मुझे बोला कि आप हमारी राष्ट्रपति को आप चिट्ठी लिखो हमारे। तब मैंने वो ईमेल वहां के, तो ऐसा नहीं कि मैंने ईमेल लिख दिया उससे मुझे आंसर दी थी। मेरा चाचा नहीं बैठा वहां पे कोई ताइवान का राष्ट्रपति कि मैंने पहले पापड़ बेले, मैंने पहले उनसे बातचीत करी इंटरनली यहाँ पे। उन्होंने फिर मुझे बोला कि आप ईमेल लिखिए, तो मैंने उनके राष्ट्रपति को ईमेल लिख के, वो उनका अब वो सब रिकॉर्ड पर है, कमीशन की मुखर्जी की रिपोर्ट पे वो लगी हुई है कि उसको उन्होंने बताया कि ये ऐसा इशू है, ये सुभाष चंद्र बोस हैं, उनके बारे में भारत के लोगों के दिल में ये फीलिंग है, अगर आप कुछ कर देंगे तो आपका बड़ा भला होगा। तो भारतीयों के बिहाफ पे आपसे मैं रिक्वेस्ट, मैंने उनके हाथ जोड़ के उनसे मैंने मांगा, तो उन्होंने मुझे बाद में ये आंसर दिया कि प्लेन क्रैश वहां नहीं हुआ करके, जो कहानी बोली जाती है। वही बात बीजेपी ने हाँ, बीजेपी ने कोई कुछ नहीं किया। बीजेपी को गाली देने का पूरा सेगमेंट दिखा लो, पूरा सेगमेंट बैठा हुआ है मेरा उसका, ठीक है। तो इन्होंने ये जो गांधी भक्त है, इन्होंने अलाउ नहीं किया वहां जाने के लिए। तो ये वहां पे जाकर के इन्होंने फिर ये मैंने वो कमीशन को भेज दिया आगे, ठीक है। नो, भारत सरकार नहीं चाहती है मुखर्जी कमीशन ताइवान में जाए। मैंने कांटेक्ट करके ईमेल उनकी सरकार से लेकर के उनसे इन्फॉर्मेशन लेके कमीशन को दे दिया। कमीशन ने उठा के वही ईमेल भेजा ताइवान सरकार को। कमीशन के और ताइवान सरकार के डायरेक्ट संबंध हो गए, ठीक है। और ये मीडिया में खबर डाल दी कि प्लेन क्रैश नहीं हुआ ताइवान में, लोग तो गवर्नमेंट को छुपाना मुश्किल हो गया। तो उस टाइम पे वो जो यशवंत सिन्हा था, इसने तो जाने दिया नहीं, जो बीजेपी का था।
नटवर सिंह जो है मना नहीं कर सके। तो नटवर सिंह जब कांग्रेसी गवर्नमेंट आ जाती है मनमोहन सिंह की, तब जस्टिस मुखर्जी कमीशन को ताइवान जाने की परमिशन मिली, क्योंकि बवाल मच गया था, जो वटेवर था वहां, क्योंकि मैंने उनका डायरेक्ट कनेक्शन करवा दिया था। नहीं तो आप जिसे फॉरेन कंट्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साफ बोल दिया कि आप वहां की गवर्नमेंट से कांटेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन मैंने ईमेल का कनेक्शन दोनों का आपस में बिठा दिया, जस्टिस मुखर्जी कमीशन का और ताइवान गवर्नमेंट का। तो जस्टिस मुखर्जी कमीशन वहां पे जाकर के बात करा डायरेक्टली ताइवान की गवर्नमेंट से, ठीक है। और जस्टिस कमीशन ने बात किया वहां पे भारत सरकार का जो वहां पे एम्बेसी कह सकते हैं जिसको, उसे बात किया। जो भारत सरकार का जो एम्बेसी है वो इनको झूठी खबर दे रहा है अच्छा कमीशन को, ठीक है। जैसे उन्होंने बोला कि हमको ऑन रिकॉर्ड অফিশিয়াল চিঠিতে মিথ্যে কথা লিখছে, झूठ लिख रहा है, ठीक है। সেই proof আপনাদের কাছে ছিল? সেটা তো প্রুফটা আমাদের তখন ছিল না, এখন अरे यार गोखले की बात कर रहा हूँ, अभी जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बैठा हुआ है, पहले हमारा फॉरेन सेक्रेटरी था। छोटे मोटे बंदे की बात नहीं कर रहा मैं, गोखले की बात कर रहा हूँ। झूठ लिखा गोखले ने उसमें रिपोर्ट पे कि यहाँ मुखर्जी ने बोला मुझे, हम आपको समझाएंगे भी कि हमें वो ये रिकॉर्ड चाहिए ताइवान में नेताजी के प्रेम कर हुए। तो इन्होंने झूठा राइटिंग में लेके दिया कि वो रिकॉर्ड यहाँ अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अगर कमीशन ताइवान में नहीं जाती और ताइवान की गवर्नमेंट से बात नहीं करती तो ये बात रिकॉर्ड पे आ जाती। एक सेकंड, क्रिमेशन रिकॉर्ड समझा देता हूँ। नहीं वो बात सेगमेंट we cannot go there। अभी ये ক্রিমেশন রেকর্ডটা কি? একজনের মৃত্যু হয়েছে, মৃত্যু হওয়ার পর ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়া হয়, সেই ডেথ সার্টিফিকেট নিয়ে গিয়ে দেহ জ্বালানো হয়। ওই যে যখন জ্বালানোর জন্য যে নিয়ে গেল সেটা রেজিস্টারে নাম, ক্রিমেশন রেজিস্টারে নাম হবে, হ্যাঁ, তারপর ক্রিমেশন সার্টিফিকেট দেবে। ঠিক ঠিক তো ওই দেহ জ্বালানোর যে রেজিস্টারটা, যে এখানে আজকে এত এত ডেটে এই এই লোকের দেহ জ্বালানো হয়েছে, ওইটা ক্রিমেশন রেজিস্টার। আচ্ছা এই যে গোখলের নাম বলছে মনোজ, সেই গোখলে যখন মুখার্জি কমিশন চলছে তখন সরকারি চিঠিতে পরিষ্কারভাবে সরকারিভাবে জানিয়ে দিল যে তাইওয়ানের কাছে কোনো এই ক্রিমেশন রেজিস্টার নেই, ক্রিমেশন রেকর্ড নেই, কোনো তথ্য নেই। এটা ডাহা মিথ্যে কথা। क्योंकि जस्टिस मुखर्जी ने मतलब ये, और ये जो उसने प्रोसेस बताई है ना, ये प्रोसेस जापानीज ने खुद एडमिट की थी, ऐसी प्रोसेस थी, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये कोई तो उनको मालूम था, तो इन्होंने तो मना कर दिया। अब ताइवान गवर्नमेंट, ये जस्टिस मुखर्जी कमीशन ताइवान में भी गया, और क्योंकि ऑलरेडी मेरा कांटेक्ट उनके साथ में था और मैंने जस्टिस मुखर्जी कमीशन को ईमेल से उन्हें कनेक्ट करा दिया आपस में, तो वो जाकर के वहां के विदेश मंत्रालय के लोगों से मिले, उनसे उन्होंने मांगा माल। और जो भारत सरकार कह रही है, मतलब जो हमारा मिशन कह रहा है कि वो रिकॉर्ड नहीं है, 15 दिन में उसने रजिस्टर निकाल के पूरा पकड़ा दिया। और दैट रजिस्टर इज द सिंगल बिगेस्ट पीस ऑफ एविडेंस। सिंगल रिपोर्ट पढ़ लीजिए, अभी जस्टिस मुखर्जी जिंदा नहीं है, सबको पता है। दैट क्रिमेशन रजिस्टर की जो कॉपी है, दैट इज सिंगल बिगेस्ट पीस ऑफ एविडेंस की द प्लेन क्रैश डिड नॉट टेक प्लेस। তো এইটাকে आई ब्रॉट आउट, এইটাকে কাজ বলে। ये काज है। এটা হচ্ছে কাজ। दूसरा काज अब बताता हूँ आपको। ইউটিউবের সামনে বসে চারটে আজগুবি লোককে ডেকে না আজগুবি গল্প শোনানো ওটা কাজ নয়, ওটা ইউটিউব চালানো হতে পারে, ওটা কাজ নয়। আমার বক্তব্য হচ্ছে কাজ হচ্ছে সত্যিটাকে খুঁজে বের করতে গেলে অনেক কিছু খুঁড়তে হয়, অনেক কিছু কাজ করতে হয়, সত্যি করে কাজ করতে হয়, চারটে লোককে খোঁচাতে হয়, চারটে জায়গায় যেতে হয়, সত্যিটা কোথায় আছে সেটা জানতে হয়, কেমন ভাবে বের করবো সেটা নিয়ে সেটা বোঝার ক্ষমতা দরকার হয়, এবং অনুসন্ধানের যে প্রক্রিয়াটা সেটা ওই ক্যামেরার সামনে বসে হয় না, বা দুটো লোককে সামনে ডেকে এনে বসিয়ে গল্প শোনাতে হয় না। গুমনামি বাবার কাছে আমরা পুরো তত্ত্বটাকে দাঁড় করিয়েছি, প্রমাণ এনেছি, ঠিক একইভাবে উইথ দ্য সেম রিগার পুরো আমরা ইনভেস্টিগেট করে খুঁড়ে খুঁড়ে তথ্য বের করে করবোরেট করে তারপরে আমরা একটা কথা উইথ ফুল কনফিডেন্স বলতে পারছি। আমাকে ও বলে দিয়েছিল বলে আমি বলছি না, ও বলে দিয়েছিল বলে আমি তোমাকে বলছি না। আমরা বের করে নিজের তথ্য প্রথমে খুঁজে বের করা, যাচাই করা, সেখানে তারপরে সেটাকে প্রতিষ্ঠা করা। তো এটা অনেক অনেক কিছু করতে হয়, এটা সেটা কাজ। अब जैसे गुमनामी बाबा की कहानी, ठीक है, गुमनामी बाबा की कहानी जो थी किसी को नहीं मालूम था। वो 1985 में वो कुछ यूपी में उछली थी और 87 तक उसका पूरा खत्म हो चुका था। नो बडी न्यू एनीथिंग अबाउट इट। कलकत्ता में किसी को नाम ही नहीं पता गुमनामी बाबा कौन चीज है, हमें भी नहीं मालूम था। अब उसको रिवाइव किया हिंदुस्तान टाइम्स। अब पॉइंट यार, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर ये ताइवान की बात नहीं आती तो मुखर्जी कमीशन स्टैब्लिश नहीं कर पाती ताइवान के प्लेन क्रैश वाली कहानी गलत है। सो वो बचा है मेरी वजह से प्लेन क्रैश वाली तो स्टोरी। अब आपका स्टोरी बेसिक आपका वो बेस हटा दिया हमने। अब आते हैं गुमनामी बाबा के ऊपर। गुमनामी बाबा जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ बातें आजकल जो कह रहे हैं ना कि वो रिपोर्ट आई है, हैंड राइटिंग मैच नहीं कर रही है करके, यहाँ लोग बैठ करके जो आज दावे कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, काज कर रहे हैं, हमारे को तो पहले का पता है, हम तो 40 साल से इंक्वायरी कर रहे हैं। उनको बोलो तुम्हारे पास में 50-60 साल से गुमनामी बाबा के हैंड रिटन सैंपल थे, तुमने कभी टेस्ट करवाया?
तुम्हारे पास में कागज से क्या मालूम चले किसका? जब तक कोई एक्सपर्ट उसकी रिपोर्ट नहीं देगा और बोलेगा मैं कमीशन कमेटी में गवाही दूंगा उसके नाम पे, तब तक उसकी कोई एविडेंशियल वैल्यू नहीं होती है। और कोई भी एक्सपर्ट छोटा मोटा, अब उसकी गर्दन फंसेगी अगर उसने झूठ, वो कैसे लिख देगा? तो मैंने वहां पे बैठ करके हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हैंडराइटिंग एक्सपर्ट बीलाल कपूर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिटायर्ड टॉप एक्सपर्ट था, रिटायरमेंट के बाद भी उनको दवा के काम मिलते थे उनको, ठीक है, उस आदमी को पकड़ा, उनको दिखाया, उनके पैर पकड़े, वो घबरा गया, उसने कहा मैं कैसे ये तो गवर्नमेंट मेरे को खा जाएगी मेरे को। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोजीशन ये है कि नेताजी प्रेमकाश का मर गए, यहाँ कौन एक्सपर्ट बोलेगा ये सुभाष बोस की हैंडराइटिंग है? तभी तो कलकत्ता में किसी ने लिख के दिए ना, सब लोग डरे हुए थे। तो वो अगर बीलाल कपूर ने मुझे रिपोर्ट नहीं दी होती राइटिंग में, और वो हमने कमीशन को ना टिकाई होती कि साहब ये मीडिया में खबर नहीं आती कि सुभाष बोस की हैंडराइटिंग उनसे मैच कर रही है, गुमनामी बाबा का केस मुखर्जी कमीशन के सामने खत्म हो गया था। स्टेट गवर्नमेंट की रिपोर्ट है कि वो सुभाष बोस नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट है वो सुभाष बोस नहीं है, सिर्फ बीलाल कपूर की रिपोर्ट थी जिसने कहा कि वो हैंडराइटिंग जो है उसकी मैच कर रही है। तो ये केस बचा हमारे लिए, हमने ही क्या, अब ये बैठ के लोगों को यहाँ पे कहीं और जुमलेबाज बैठे हुए कि साहब हम तो 40 साल से बैठे, भाई सैंपल तुम्हारे पास में थे ना, टेस्ट क्यों नहीं करवाया? আরেকটু পরিষ্কার করে বলুন। हैव द इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी टू एक्सेप्ट कि अनुज ने जाकर के टेस्ट कराया और मैंने ऐसे आराम से, बड़ी मुश्किल से टेस्ट करवाया। तो कम से कम जब किताब लिखते हो बेशर्मों की तरह से कि आपने, वो किसी ने लिख दिया कि साहब ताइवान ने बोला ये बर्बाद कर रहा है किसी वीडियो की, यार हैव द ऑनेस्टी टू एक्सेप्ट कि अनुज ने ये काम किया था। जैसे हमने जब अपनी किताब लिखी, हमने हर एक आदमी का नाम लिख लिख के कि समर गुहा ने ये किया, उसने ये किया। पूर्वी रॉय के बारे में अगर आपको जानना है कि पूर्वी मैडम ने कितना बढ़िया काम किया 1990s में रशिया में, क्या पता लगा आपको उनकी किताब से नहीं मिलेगा, हमारी किताब से मिलेगा। हमने डिटेल में समझाया, तो एक एक आदमी का नाम, যে যা কাজ করেছেন তাকে सबका नाम ডিউ लिखा। ক্রেডিট দেওয়া উচিত, সেটা আমাদের কর্তব্য। हमने दिया আমরা देखा। প্রত্যেককে ডিউ ক্রেডিট দিয়েছি, প্রত্যেককে নাম ধরে ধরে ডিউ ক্রেডিট দিয়েছি, কে কিভাবে কন্ট্রিবিউট করেছেন। কারোর ক্রেডিট ছিনিয়ে নেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। যেটা বললাম, আমাদের উদ্দেশ্য নিজেদের পপুলারিটি বানানো বা ক্রেডিট বানানো না, আমাদের উদ্দেশ্যটা সত্যিটা খুঁজে বের করে প্রতিষ্ঠা করা। আমি একটা, এই যে বিলালের গল্পটা বললো, অ্যাপ্রোচের কাজ কাকে বলে, এটা হচ্ছে কাজ। কাজ কোনটা নয়, যারা এখানে বলে যে এও কাজ করছে ও করছে, আসলে মুড়ি মুড়কির তফাৎ বোঝে না, গাধা ঘোড়ার তফাৎ বোঝে না। গাধা ঘোড়ার তফাৎটা কেমন করা হয়? এখানে অনেকে দেখবে তুমি ইউটিউব চ্যানেলে বসে টিভির সামনে বসে বলবে যে আরে নেতাজি তো কোনোদিন কোনো বিয়ে করেননি, ওনার মেয়ে, ওসব বানানো গল্প, মিথ্যে। তখন ওই যে সুভাষচন্দ্রের হাতের লেখা চিঠি শরৎচন্দ্র বসুকে তুমি যদি সেটা দেখাও যে উনি তো এখানে লিখেছেন নিজের মেজদাকে যে আমি বিবাহ করিয়াছি, আমার একটি কন্যা সন্তান আছে, তখন ওরা বলবে ওটা জালিয়াতি, ওটা অন্য কেউ লিখেছে, ওটা সুভাষচন্দ্রের লেখা নয়। জালিয়াতি যদি হয়, ওই চিঠিটা অ্যাভেলেবল আজ 50 বছর ধরে কাউকে দিয়ে এখানে কলকাতা দিয়ে হ্যান্ডরাইটিং টেস্ট করাতে পারলেন না। আমরা তো একটা স্যাম্পল পেলাম, আমরা এক্সপার্ট ধরিয়ে এনে, ইউএসএ থেকে এক্সপার্ট ধরিয়ে এনে আমরা হ্যান্ডরাইটিং টেস্টটা করালাম, সেটা কাজ। আর ওই চিঠিটাকে মতামত আরে এটা তো মিথ্যে, জালিয়াতি, এটা কাজ নয়, এটা চালিয়াতি। নেতাজির সাথে কংগ্রেস সরকারের বা কংগ্রেসের দ্বন্দ্বটা কোথায়, বা কেন এটা সামনে আনতে চাইছেন? এর গল্পটা অনেক পুরনো। এই নেতাজির সঙ্গে, সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কংগ্রেসটা কারা দখল করলো শেষ পর্যন্ত? কংগ্রেস স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় একটা প্ল্যাটফর্ম ছিল যেখানে বিভিন্ন মতাদর্শের, বিভিন্ন মতবাদের লোকজন এসে একসঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য যোগদান করেছিলেন। সেটা তো পলিটিক্যাল পার্টি ছিল না, মানে আধুনিক অর্থে যেটা পলিটিক্যাল পার্টি যেভাবে বলা হয়, কংগ্রেস সেভাবে পলিটিক্যাল পার্টি ছিল না, একটা বিশাল সংগঠন, একটা মঞ্চ বলতে পারো, সংগঠন, সাজানো গোছানো সংগঠন, কিন্তু একটা মঞ্চের মতোই। সেখানে কমিউনিস্টরাও আছে, সেখানে সমাজবাদীরাও রয়েছে, সেখানে হিন্দুত্ববাদীরাও রয়েছে, সেখানে বামপন্থীরাও রয়েছে, তো সবাই সেখানে একসঙ্গে কাজ করছে। তো এই যে কংগ্রেস যখন সুভাষচন্দ্র যোগদান করছেন, সুভাষচন্দ্র যখন আইসিএস থেকে পদত্যাগ করে দেশে ফিরলেন, উনি ভারতে পা রাখলেন প্রথমে বম্বেতে পা রেখে উনি দেখা করতে গেলেন মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে, এবং সেখানে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে ওনার কথা হলো। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের বয়সের অনেক তফাৎ, মহাত্মা গান্ধী প্রায় সুভাষচন্দ্রের বাবার বয়সী প্রায়। তো উনি দেখা করলেন মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে। মহাত্মা গান্ধী তখন 1921 সাল, তখন উনি ডাক দিয়েছেন যে আমার পথে চললে 1 বছরের মধ্যে আমি স্বরাজ এনে দেবো। তো স্বরাজ ইন 1 ইয়ার, এইটা তখন মহাত্মা গান্ধীর স্লোগান, যে আমার পথে চলুন, আমার মতে চলুন, আমি কথা দিচ্ছি 1 বছরের মধ্যে স্বরাজ চলে আসবে। তো সে তো হলো না। তো যাই হোক, সুভাষচন্দ্র ফেরার পথে বোম্বেতে দেখা করলেন, ওনার সঙ্গে মণিভবনে দেখা করলেন, কথা হলো, উনি প্রশ্ন করলেন, খুশি হতে পারলেন না, খুব ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হলেন, হতাশ হলেন যে
ওনার মনে হলো যে এনার মানে ক্ল্যারিটি অফ থট যেটা সেটা নেই, যে ঠিক কিভাবে স্বাধীনতা আসবে, কিভাবে স্বাধীনতা আনা হবে। আন্দোলন তো উনি প্ল্যান করেছেন, যেভাবে করা হবে সেটা প্ল্যান করেছেন, সেটা ঠিক আছে, কিন্তু স্বাধীনতা কেমন করে আসবে সেটা নিয়ে পরিষ্কার কোনো মনোভাব নেই বা কোনো ধারণা নেই। তো হতাশ হলেন। বাংলায় ফিরে উনি তারপরে দেখা হলো দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে দেখা হলে উনি মুগ্ধ হলেন ওনার ব্যক্তিত্বে, ভাবনা চিন্তায়, দর্শনে। এবং মানে পরবর্তীকালে যখন দেশবন্ধু মারা যান তখন সুভাষচন্দ্র শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে একটা চিঠিতে লিখছেন যে বাকি সবাই তো কাজ করতো কংগ্রেসের, আমরা করতাম দেশবন্ধুর কাজ। তো ওনার মানে শ্রদ্ধা ভালোবাসা সেই পরিবারের সেই পর্যায়ে ছিল। তো এই 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 যে রাজনীতিতে হাতে খড়ি হলো দেশবন্ধুর হাত ধরে। দেশবন্ধু ওনাকে অ্যাপয়েন্ট করলেন ন্যাশনাল কলেজে প্রিন্সিপাল হিসেবে। সেখানে কাজ, ছাত্র পড়ানোর কাজ করতে করতে না আরো নানা রকম কংগ্রেসের কাজ সঙ্গে একসঙ্গে চলছে। তারপরে যখন স্বরাজ্য পার্টি তৈরি করলেন দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র অবশ্যই সেখানে স্বরাজ্য পার্টিরই ক্যান্ডিডেট হলেন। যখন কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচন হলো তো দেশবন্ধু ওনাকে চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার বানালেন, মানে সর্বকনিষ্ঠ ভারতবর্ষের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার। তো সেখানে 6 মাস কাটতে না কাটতে ওনাকে জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হলো, বারবাতে মান্দালয় জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। তো সেখান থেকে ফিরলেন 1927। ফিরে তারপর আবার মানে শরীর স্বাস্থ্য একদম ভেঙে গেছিল, টিবি হয়েছিল। তো সেই খানিকটা সুস্থ হয়ে আবার রাজনীতিতে ফিরলেন। তারপর 1928 থেকে একদম সক্রিয় রাজনীতিতে ঢুকলেন। ততদিন ধরে প্রস্তুতি নিয়েছেন। এবং 28-এ ততদিনে দেশবন্ধুর মৃত্যু হয়েছে। 1925 সালে দেশবন্ধুর মৃত্যু হয়েছে, যখন সুভাষ মান্দালয় আছেন সেই সময়তেই। তো সেই সময় গান্ধীজি এসে পুরো মানে বাংলার রাজনীতিকে নিজের হাতে নিয়ে দিয়েছেন। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে দলনেতা করে দিয়েছেন বাংলার। এবং যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তই তখন কংগ্রেসের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি, মেয়রের কর্পোরেশনের মেয়র এবং কংগ্রেসের নেতা। তো এই মানে লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলির নেতা, ট্রিপল ক্রাউন বলা হতো। ওই ট্রিপল ক্রাউন তখন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের হাতে। সুভাষচন্দ্র এলেন, তারপরে সেক্রেটারি হলেন প্রদেশ কংগ্রেসের, তারপরে কলকাতার মেয়র হলেন। এই 28 থেকে ওনার শুরু হলো সংঘর্ষ সংঘাত গান্ধীবাদী আদর্শের মতবাদ নিয়ে, এবং ডাইরেক্ট সংঘর্ষ শুরু করলো। গান্ধীজি সেটা পছন্দ হলো না। তো 28 সালে ওনাকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু ওই যে মতবিরোধ হলো সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি থেকে ওনাকে বের করে দেওয়া হলো। তো এইটা চলতে থাকে। ওনার ব্যক্তিগতভাবে গান্ধীজির প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা, কিন্তু রাজনৈতিক মতবাদ, স্বাধীনতার পথ কি হবে সেগুলো নিয়ে কোনো মিল নেই। ফলে সুভাষের পথ হামেশা আলাদা। এবং এই যে সংঘর্ষ সেটা বাড়তে 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 যখন 33-34-এ উনি বাইরে নির্বাচনে পাঠিয়ে দেওয়া হলো ওনাকে, আবার ইউরোপে নির্বাচনে গেলেন, তখন সেখানে ওনার দেখা হলো সর্দার প্যাটেলের বড় ভাই, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের বড় ভাই, দাদা বিঠলভাই প্যাটেল। বিঠলভাই প্যাটেল তখন জীবনের শেষ পর্যায়ে এবং চিকিৎসা করাতে ভিয়েনাতে গেছেন। সেখানে সুভাষ ওনার সেবা শুশ্রূষা করলেন এবং ওনার রাজনীতি নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হতো। বিঠলভাই প্যাটেল দেশবন্ধুর খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন, স্বরাজ্য পার্টিতে যোগদান করেছিলেন। সেখান থেকে দুজনে একটা জয়েন্ট স্টেটমেন্ট ইস্যু করলেন গান্ধীজির নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে, যে এবার গান্ধীজির উপযোগিতা শেষ হয়ে গেছে, গান্ধীজির সময় শেষ হয়ে গেছে, ওনার উচিত সরে দাঁড়িয়ে নতুন তরুণ নেতৃত্বকে জায়গা করে দেওয়ার এবং তাদের সামনে নিয়ে আসার। তো এটাতে অবশ্যই মানে কেউই খুশি হয়নি, গান্ধীবাদীরা কেউই খুশি হলো না। তো উনি যে দেশে যখন ফিরলেন তখন পরিস্থিতি অনুযায়ী, পরিস্থিতির বাধ্যবাধকতায় গান্ধীজি ওনাকে 1 বছরের জন্য কংগ্রেসের প্রধান বানালেন, রাষ্ট্রপতি বানালেন। হ্যাঁ, কেননা তখন 2বার বা 3বার জওয়াহরলাল নেহরু কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হয়ে গেছেন, সর্দার প্যাটেল হয়ে গেছেন। তো ফলে এনারা কেউই রাজি হচ্ছেন না, মৌলানা আজাদ রাজি হলেন না। ফলে আর কেউ তখন হাতের কাছে নেই, তখন সুভাষচন্দ্রকে ওই স্টপ গ্যাপ অ্যারেঞ্জমেন্ট হিসেবে ওনাকে 1 বছরের জন্য কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট করে দিলেন। এবার ওইটা শেষ হতেই মানে যখনই রাষ্ট্রপতি হলেন সুভাষচন্দ্র, কংগ্রেসের প্রধান হলেন যখন, তখন উনি ওনার যে আদর্শ, যেটা স্বাধীন ভারতের যে ওনার একটা ভিশন, সেই অনুযায়ী কাজ করতে শুরু করলেন। যে তখন উনি নতুন কনস্টিটিউশন অনুযায়ী তখন নির্বাচন হয়েছে, কংগ্রেস অনেক কটা প্রদেশে
ক্ষমতায় এসছে, সবারই ইন্ডাস্ট্রিজ মিনিস্টারকে ডাকলেন, ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন একটা প্ল্যান বানানো হলো, প্ল্যানিং কমিটি বানালেন যাতে দেশের একটা প্ল্যান্ড গ্রোথ তৈরি করা যায় স্বাধীনতার পরবর্তীকালে, এবং তখন থেকে যেটা স্বাধীনতার পরেও কাজ করবে। এবং সঙ্গে সঙ্গে মাস স্ট্রাগলের কথা উনি বলতে শুরু করলেন। এটা করতে করতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। তার আগে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার ঠিক আগে, সুভাষচন্দ্র 1 বছর শেষ হয়ে গেল কংগ্রেস রাষ্ট্রপতি হিসেবে। তো কংগ্রেস প্রধান হিসেবে অনেকে গুলিয়ে ফেলে যে রাষ্ট্রপতি কেন বলছেন। সেই সময় কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট যারা হতেন তাদেরকে রাষ্ট্রপতিই বলা হতো। তো বাংলাতেই আমি দেখেছি এটা, অনেকে এই সম্বন্ধে দ্বন্দ্ব যে কেন বলা হয়। হ্যাঁ, এটা অ্যাওয়ার নন এই ব্যাপারটা নিয়ে। তো তখন তাদের রাষ্ট্রপতি বলা হতো। আচ্ছা। তো সুভাষচন্দ্র রাষ্ট্রপতি যখন ওনার সময়টা পুড়িয়ে গেল 1 বছর, তখন ওনাকে বললো যে এবার নতুন রাষ্ট্রপতি হবে, তুমি সরে যাও। সুভাষচন্দ্র বললেন, দেখুন আমাকে আরো 1টা বছর দিন, আমি যে প্রোগ্রামটা শুরু করেছি, যে কাজগুলো শুরু করেছি, সেগুলোকে একটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমার আরো 1টা বছর প্রয়োজন। তো গান্ধীবাদীরা, গান্ধীজি সমেত অন্যান্য গান্ধীবাদীরা সেটাতে রাজি হলেন না। আচ্ছা। এবার নির্বাচন হলো, ডাইরেক্ট নির্বাচন হলো। গান্ধীজি নিজে তো দাঁড়াবেন না, গান্ধীজি কংগ্রেসের সদস্যও নন তখন, মানে উনি অলিখিত ডিক্টেটর, সদস্য না হয়েও কংগ্রেসকে পুরো কন্ট্রোল করছেন। এক অদ্ভুত পরিস্থিতি যে উনি কংগ্রেসের সদস্য নন, কিন্তু কংগ্রেসের সব পলিসি, কংগ্রেসের সব কিছু কাজকর্ম ওনার ইচ্ছা মতো হবে, ওনার ডিক্টেশন মতো হবে। তো অলিখিত ডিক্টেটর। গান্ধীজি প্রচন্ড বিরোধ করলেন, এবং গান্ধীজির সঙ্গে যারা ছিলেন, সর্দার প্যাটেল, চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী, এরা যারা ছিলেন সবাই বিরোধ করলেন। এবং সুভাষচন্দ্র বললেন, তাহলে আমি দাঁড়াবো, তাহলে কন্টেস্ট হবে, প্রথম ডেমোক্রেটিক কন্টেস্ট কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের জন্য 1939 সালে। এবং সেখানে গান্ধীজি নিজের রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে দাঁড় করালেন পট্টবী সীতারামাইয়া বলে অন্ধ্রপ্রদেশের একজন কংগ্রেস নেতাকে। তো সবাই জানে যে পট্টবী সীতারামাইয়া কেউ নন, পেছনে গান্ধীজি রয়েছেন, উনি মানে বকলমে গান্ধীজি কন্টেস্ট করছেন। এবং সেইখানে সুভাষচন্দ্র নির্বাচনে জিতলেন। আচ্ছা। এই একবারই হয়েছে ভারতের ইতিহাসে যেখানে গান্ধীজিকে কেউ ইলেকটোরালি পরাজিত করেছেন, সেটা সুভাষচন্দ্র ছাড়া কেউ করতে পারেননি, সে সুযোগও কারুর আসেনি। এবং সেই যে মানে জ্বালা বলো, অপমান বলো, এটা কেউ কংগ্রেসীরা কোনোদিন ভুলতে পারেনি। এবং সুভাষচন্দ্রের জনপ্রিয়তা এই সময়ে কংগ্রেস থেকে তারপর তাকে বহিষ্কার করে দেওয়া হলো। তো উনি নিজে কাজ করছেন, একটা মাস স্ট্রাগল করার জন্য গোটা দেশ চরকি মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন, চারিদিকে সংগঠন করছেন, ফরওয়ার্ড ব্লক তৈরি করছেন, একটা অ্যান্টি ইম্পেরিয়ালিস্ট। এবার যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, এবার এইটাই সময় ধাক্কা দেওয়া ইংরেজদের বের করার জন্য। গান্ধীজি বললেন, না, এই সময় আমাদের ইংরেজদের বিরক্ত করা উচিত না, এটা অহিংস মনোভাব নয়। অহিংস মনোভাব হতে গেলে এখন ইংরেজরা বিপদে রয়েছে, ওদেরকে বিরক্ত করা উচিত না। তিনি ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, দিল্লিতে বসে ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করতে করতে মানে দু চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে, যে আমি কল্পনাও করতে পারি না যে ওয়েস্টমিনিস্টারের উপরে বোম পড়েছে, ওয়েস্টমিনিস্টার ধ্বংস হয়ে গেছে, সে দৃশ্য আমি কল্পনা করতে পারি না। যেখানে সুভাষচন্দ্র বলছেন যে আমাদের দেশের স্বাধীনতাটা আগে আনতে হবে, গান্ধীজি সেখানে ভাইসরয়ের সামনে গিয়ে কাঁদছেন যে আমি ভাবতে পারছি না বিগ বেন ধ্বংস হয়ে যাবে, ওয়েস্টমিনিস্টার ধ্বংস হয়ে যাবে। দেশের আগে শুনি অন্য কিছু দেখেন। হ্যাঁ, আর এদিকে জওয়াহরলাল নেহরু বলছেন, না, আমাদের ডেমোক্রেসির দিকে লড়তে হবে, ইংরেজরা ডেমোক্র্যাট। তো দেশের পরাধীনতার ওপরে অ্যাবস্ট্রাক্ট মানে সে রাজনৈতিক কল্পনা জায়গা নিয়ে নিল। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সেটা মতে মিলল না। সুভাষচন্দ্রকে ইংরেজ সরকার জেলে পুরে দিলেন। তারপর উনি যেভাবে মানে জানা গল্প এটা, যেভাবে বেরিয়ে গেলেন দেশ থেকে, প্রথমে ইউরোপে গেলেন, তারপরে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় গেলেন। দুটো মহাদেশে এরকম কোনো নিদর্শন আর নেই যে দুটো মহাদেশে দুটো সরকার বানানো, দুটো সৈন্যবাহিনী গঠন করা, একটা মহাদেশ থেকে সাবমেরিনে করে 90 দিন ধরে আরো একটা মহাদেশে গিয়ে সেখানে নতুন করে সরকার গঠন, নতুন করে সৈন্যবাহিনী গঠন করা, এবং যুদ্ধ ঘোষণা করে সেই সৈন্যবাহিনীকে নিয়ে এসে ভারতের মাটিতে ঢোকা, ভারতের মাটিতে পতাকা উত্তোলন করা আনন্দামানে। তো এই যে সুভাষচন্দ্রের গল্পগুলো যখন বেরিয়ে এলো, আইএনএর বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে যখন আজাদিন ফৌজের সৈন্যরা ফিরে এলো, তাদের বিচার শুরু হলো, গোটা দেশে যে বিদ্রোহ শুরু হলো, স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ, সেটা কংগ্রেস করায়নি। কংগ্রেসের কাছে তখন কোনো প্রোগ্রাম নেই, কংগ্রেস দিশাহারা, জেল থেকে সবে বেরিয়েছে সবাই।
সংগঠন ধ্বংস হয়ে গেছে। এই যে ভারত ছাড় আন্দোলন হয়েছিল, যেদিন ভারত ছাড় আন্দোলন সন্ধ্যেবেলা ঘোষণা হলো, পরের দিন ভোরের মধ্যে পুরো কংগ্রেস নেতৃত্বকে জেলে পুরে দেওয়া হলো। ভারত ছাড় আন্দোলন পুরো মানে ভারতের, ওটাকে গান্ধীজিকে ক্রেডিট দেওয়া হয়, কিন্তু গান্ধীজি সেটাকে অস্বীকার করে দিয়েছিলেন, डिसऑन कर दिया था। একদম অস্বীকার করে দিয়েছে। এটা আমাদের নয়, এটা কংগ্রেসের আন্দোলন নয়, এটা অহিংস আন্দোলন নয়, এটা এত হিংসক আন্দোলন, এবং এখানে এর সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। ये बोला ये लोग इनको पागल हो गया लोग, जो इसमें जो मैडनेस सीज दे हाँ, पागल बोला। हाँ। ये जो लोग गांधी जी बोला, ये लोग जो बैठ के ये भारत छोड़ आंदोलन में जो प्रोटेस्ट कर रहा है, ये पागल पागल हो गया ये लोग। কিন্তু ইতিহাস পাতা যখন আমরা পড়ি তখন তো ওটাকে গান্ধীবাদী আন্দোলন হিসেবে হ্যাঁ, দেখানো হয়। হ্যাঁ, ওইটা ইতিহাসটাকে ওইভাবে টুইস্ট করা হয়েছে যে এটা যদি মানে নন গান্ধিয়ান, বিগেস্ট নন গান্ধিয়ান মুভমেন্ট যদি ভারতে কিছু থাকে, সেটা হচ্ছে ভারত ছাড়ো ছাড়ো আন্দোলন। আন্দোলন। হ্যাঁ, বিগেস্ট নন গান্ধিয়ান আন্দোলন। এটা আপনারা কোন পূর্বের বেসে বলছেন? সব সরকারি নথির বেসিসে নথির বলছি, basis এ বলছেন। সরকারি নথির বেসিসে তো বলছি। এটা অনেক বড় ক্লেম করছেন। এটা গান্ধীজির নিজের লেখা থেকে বলছি, গান্ধীজির বক্তৃতা থেকে বলছি, পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরুর বক্তৃতা থেকে বলছি, ওনার লেখা থেকে বলছি। पब्लिक स्टेटमेंट दिया उन्होंने। এগুলো সব নথিপত্র Available রয়েছে। কিন্তু আমাদের বইতে আমরা ছোট अरे वो वही में कोई कांग्रेस वाले ने लिखवाया होगा ना बैठ कर। তো এটা কংগ্রেসের ইতিহাস, যেগুলো বইতে পড়ানো बीसी হয়েছে। वाला टाइप आदमी होगा, उसने लिख दिया होगा। তো এটা তোমাদের কংগ্রেসের ইতিহাস, যেটা ছাত্রদের জেনারেশনের পর জেনারেশন পড়ানো হয়েছে, ব্রেন ওয়াশিং করা হয়েছে। এটা नेताजी का एक भतीजा था, द्विजन नाथ बोस। तो उसका ही वाज अ फ्रीडम फाइटर, ठीक है। जब ये नेताजी की कहानी है ना, ये कलकत्ता से निकल के गाड़ी में गए थे, फिर वो गोमो से होकर के वहां गए। तो आपके यहाँ ये लोग बड़ा चालू है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक आदमी को प्रमोट करते हैं, शिशिर कुमार बोस को, कि वो कांग्रेस पार्टी का था। तो दिस इज कॉल्ड सरोगेट एडवर्टाइजमेंट, कि आप नाम किसी का करो लेकिन पब्लिसिटी किसी की करो। तो क्योंकि उसका लिंक कांग्रेस पार्टी से है, तो उसी का नाम हाईलाइट करते हैं। उसमें उसका योगदान था, गाड़ी चलाई, क्योंकि वो अनमैरिड था तो उसको रिस्क लिया उसने। लेकिन नेताजी का जो घर से भागने का जो अपने घर से एल्गिन रोड से निकले थे, उसमें 4-5 भाई बहन इन्वॉल्व था। इकलौता सीचर नहीं था उसमें इन्वॉल्व, उसमें इला भी थी, द्विजन भी थी, उन सबने रोल प्ले किया। और इनफैक्ट बाद में पकड़ के द्विजन को वो जब पकड़ के ले गए ये जो पुलिस वाले, इन्होंने बहुत उसको मारा, उसको फिर लाहौर के किले, उसको लाहौर फोर्ट में रखा, उसको मारा पीटा, उसका ये तोड़ दिया पैर, और वो जिंदगी भर तक बेचारा लगना होकर चलता था वो करके। तो ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर। तो द्विजन नाथ बोस ने अपना बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया खोसला कमीशन में ऑन ओथ, वो रिकॉर्ड पड़ा हमारे पास, वो बड़ी मुश्किल से रिकॉर्ड निकाला, गवर्नमेंट से सीक्रेट रिकॉर्ड था, निकाला हम लोगों ने। तो उसने साफ बोला कि ये लोग जो आप इसने जो ये बात कर रहे हैं ना भारत छोड़ो आंदोलन की, तो उन्होंने इसमें बोला है, मैं उसको हिंदी में बता रहा हूँ, ये कह रहा है ये लोग बैठ करके ये गांधीयन कंपनी या अंग्रेज के सामने नाक रगड़ता था कि हमारा मूवमेंट नहीं है, ये तो हिंसा चल रही है, हिंसा हो रही है देश में, दिस इज नॉट माई मूवमेंट, दीज पीपल यूज टू रब देयर नोजेस ऑन द फ्लोर बिफोर द ब्रिटिश। उसने ये लैंग्वेज यूज की इन लोगों के लिए, और वो ठीक कह रहा है, उन्होंने लिख के बोला कि हमारा मूवमेंट नहीं है, हमने कभी अंग्रेजों को जाने की नहीं बोला। কেননা ভারত ছাড় আন্দোলনটা কি হয়েছিল? ভারত ছাড় আন্দোলন শুরু হলো অহিংস আন্দোলন দিয়ে। যে গান্ধীজি বললেন যে করেঙ্গে ইয়া মারেঙ্গে মানেটা কি, সেটাই কেউ বুঝে উঠতে পারেনি। और गांधी जी ने लिख करके ये बात बोली है उसमें बाद में कि मैंने कभी ब्रिटिश उसको अंग्रेजों को जाने को कभी नहीं बोला, मैंने उनकी पावर को हटाने को बोला है। ये लोगों को फितूर दिमाग में, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लोगों की सुभाष बोस में जिसने पूरा बताया कहानी, ये खासकर अभी ये बैठ करके अभी जो गवर्नमेंट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये लोगों को कंफ्यूज कर रही है। ये बार बार इस बात को बोले जा रहे हैं कि महात्मा गांधी इंडिपेंडेंस के फेवर में थे। गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में 3 बहुत बड़े मेजर प्रॉब्लम थे आपस में। पहला प्रॉब्लम उनके साथ में था कि ये जो बताया ना, वो प्लानिंग कमेटी बना दी, कंट्री में प्लानिंग को। महात्मा गांधी किसी तरह की बिजनेस इंडस्ट्री के फेवर में नहीं थे वो, ठीक है। उनके नाम के उन्होंने यहाँ एक टेक्नो पार्क खोल दिए। गांधी अगर जिंदा होते तो पहले उसी के पीछे पड़ जाते। वो विलेज इकोनॉमी और चरखा सिस्टम के फेवर में थे वो, ठीक है। गांधी जी का विजन गांवों को लेकर था, उनका ये हैवी इंडस्ट्री के फेवर में थे नहीं। तो प्लानिंग कमीशन से भड़क गए थे कि क्यों ना प्लानिंग कमेटी तूने क्यों बना दी करके। दूसरा गांधी जी का, सुभाष बोस का, और जो आप जितने गांधीवादी नेता उनका जो बेसिक प्रॉब्लम था, सुभाष बोस का जो एम था फ्रीडम स्ट्रगल का, वो था पूर्ण स्वराज। अच्छा, कि हम आजाद होंगे और अंग्रेज जिसको आप सुबह शाम गाली देते हो, इस अंग्रेज से हम पूरा पत्ता काट। जैसे अमेरिकन है कि अमेरिकन ने जब इंडिपेंडेंस ली तो उन्होंने अंग्रेजों से पूरा पत्ता काट लिया, रिपब्लिक बन गया, ठीक है। गांधी जी वाज इन फेवर ऑफ डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन में होता है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया जो है डोमिनियन है वहाँ का, अमेरिका इंग्लैंड का, कनाडा डोमिनियन है। डोमिनियन का मतलब ये होता है कि आज के दिन में लोगों को शायद पता नहीं होगा, कनाडा, इंग्लैंड का राजा जो है वो कनाडा का भी राजा है, अच्छा, वो ऑस्ट्रेलिया का भी राजा है, वो न्यूजीलैंड का भी राजा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ये कनाडा, ये उसके डोमिनियन है। अच्छा, तो गांधी जी डोमिनियन के फेवर में थे।
इंडिपेंडेंस पूर्ण स्वराज के फेवर में नहीं थे वो, और इनफैक्ट इसलिए बाद में गांधी जी के कथन है बड़े क्लियर कट कि जब वो 47 हुआ है तो गांधी जी चाहते थे कि जो हमारा आजाद भारत का जो झंडा है उसमें यूनियन चेक लगना चाहिए। ये गांधी जी का कथन है, ये पब्लिश है, इसमें कोई वो थ्योरी वोरी नहीं है, वो गांधी जी के जो कलेक्टेड वर्क्स है उसमें सब लिखा हुआ करती है। तो ये गांधी जी कभी, और गांधी भक्त जो थे ये कभी संपूर्ण स्वराज के फेवर में नहीं थे, ये चाहते थे डोमिनियन स्टेटस कि उसमें अंग्रेज को आप बना के रखें ऊपर, उसी को जाके हम सुबह शाम सलूट मारे, उनके नाम पे राज चलाएं। ये इनका बेसिकली एजेंडा था, इनका एजेंडा कभी पूर्ण स्वराज नहीं था। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन लोगों ने, खासकर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट कंफ्यूज कर रही है कि गांधी जी, किसी ने बात गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस का कॉमन वो नहीं था। बाकी वो इसने हिंसा की बात बोली कि गांधी जी हिंसा के फेवर में नहीं थे किसी तरह का, हाँ, लेकिन अगर जापान को मारना तो मारो उसको, उनके में अप्लाई नहीं करती है हिंसा। जापानीज को मारने में पूरी हिंसा होनी चाहिए। হ্যাঁ, তখন मारो बम मारो कुछ करो, আমেরিকান সৈন্যবাহিনী বাংলার ভেতরে বসে রয়েছে, তাতে কোনো আপত্তি নেই, कोई आपत्ति नहीं। মানে ওদের সৈন্যবাহিনী থাকুক। जापान को नहीं छोड़ना, तो जापान को नहीं छोड़ना, जापान के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए पूरी, इनको मारन रखे इनको। তো এই যে ভারত ছাড়ো আন্দোলন যেটা বলছিলাম, যে तो सुभाष बोस उनके साथ थे इसलिए। ভারত ছাড়ো আন্দোলন যেটা হলো, যে এরা সব জেলে ঢুকে গেল, প্রথমে 1-2 সপ্তাহ ওই অহিংসা আন্দোলন চললো, সবাইকে জেলে পুরে দিল। তারপরে কি হলো, সুভাষচন্দ্র তখন জার্মানি থেকে উনি রেডিওতে কনস্ট্যান্টলি ইনস্ট্রাকশন দিয়ে যাচ্ছেন যে কি করতে হবে, সাবোটাজ, মানে ভায়োলেন্ট স্ট্রাগল, গেরিলা ওয়ারফেয়ার, এগুলোর ডিটেইলড ইনস্ট্রাকশন পাঠাচ্ছেন, রেডিওতে বলছেন, আর ওখানে নিজের লোক দিয়ে স্পাই নেটওয়ার্ক দিয়ে ভারতে মেসেজ পাঠাচ্ছেন বিপ্লবীদের কাছে। তো এই পুরো মুভমেন্টটা, ভারত ছাড়ো আন্দোলনের পুরো মুভমেন্টটা আন্ডারগ্রাউন্ড হয়ে গেল। হ্যাঁ, আন্ডারগ্রাউন্ড হয়ে গিয়ে এই বিপ্লবীদের নেটওয়ার্কটা এবার এই সাবোটাজ গেরিলা মুভমেন্ট শুরু করলো। রেল লাইন উপরে দেওয়া, টেলিগ্রাফের তার কেটে দেওয়া, টেলিগ্রাফের খুঁটি উঠে দেওয়া, পোস্ট অফিস জ্বালিয়ে দেওয়া, পুলিশ স্টেশন জ্বালিয়ে দেওয়া, এবং এই যে যুদ্ধটা চললো এর উপরে মানে এত নৃশংসতার সঙ্গে এটাকে ডিল করা হয়েছে যে প্লেন থেকে ইংরেজরা পর্যন্ত তোমার গুলি করে এদের মেরেছে, মানে এই অ্যাক্টিভিস্টদের প্লেন থেকে গুলি করে মেরেছে মেশিন গান দিয়ে। তো সেই রকম নৃশংসতা দিয়ে দমন করা হলো শেষ পর্যন্ত। ফলে এটা গান্ধীবাদী নয়, এটা সুভাষের আন্দোলন। এবং এই আন্দোলনে সমাজবাদী পার্টি, কংগ্রেস সমাজবাদী পার্টি, জয়প্রকাশ নারায়ণ, রাম মনোহর লোহিয়ার পার্টি, তারা সুভাষচন্দ্রের পক্ষে গিয়েছিলেন বলে কমিউনিস্টরা পরে তাদেরকে মানে ফ্যাসিস্টদের চামচা বলে অভিহিত করে। তো এই পরিস্থিতিতে হ্যাঁ, এরপরে চলে এটাও শেষ হয়ে গেল, সবাই জেলে, কোথাও কোনো শান্ত পরিবেশ, কোথাও কোনো ঝামেলা নেই, কিছু নেই, সবাই জেলে বসে রয়েছে। গান্ধীজি আগা খান প্যালেসে বসে চিঠি লিখছেন আর ছাগলের দুধ খাচ্ছেন নিজের দলবল নিয়ে, তাদের মান্থলি অ্যালাওয়েন্স দেওয়া হচ্ছে। তো এইসব রয়েছে। জেল থেকে যখন সব বেরোলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে, তখন কংগ্রেস ছত্রাক খান, কোনো সংগঠন নেই, কোনো প্রোগ্রাম নেই। গান্ধীজি তাদেরকে বলছেন তোমরা এবার ছড়িয়ে পড়ো, নিজেদের যেখানে যায় শহর গ্রামে যাও, গিয়ে কনস্ট্রাকটিভ অ্যাক্টিভিটি করো। কনস্ট্রাকটিভ অ্যাক্টিভিটি কংগ্রেসের কি, যে লোককে মদ খাওয়া থেকে আটকানো, স্বদেশি কাপড় পরানো, এইগুলো হচ্ছে কনস্ট্রাকটিভ অ্যাক্টিভিটি। এটা স্বাধীনতা সংগ্রামের তখন এই অবস্থা। এই সময় 1945-এর অগস্ট সেপ্টেম্বর থেকে ওই দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া থেকে ধরে সব আইএনএ সোলজারদের আনা শুরু হলো। দিয়ে অ্যানাউন্স করা হলো যে এদেরকে আমরা ট্রায়াল করব। মানে উদাহরণ হিসেবে 3 জনকে ওই লালকেল্লায় দিয়ে শুরু হবে। এই খবর পাওয়া মাত্র, কেননা এতদিন ধরে সুভাষচন্দ্রের সব খবর ব্ল্যাক আউট ছিল, সুভাষচন্দ্রের নাম লেখা পারমিটেড ছিল না, ব্ল্যাক আউট মানে আইন করে ব্যান করে দেওয়া হয়েছিল, সুভাষচন্দ্র এবং আজাদিন সরকারের নাম কোথাও আসবে না, ভারতের কোনো সংবাদপত্রে সংবাদ মাধ্যমে আসবে না। সেই ব্যান লিফটেড হলো বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে। যেই ভারতের লোকজন জানতে পারলেন যে নেতাজি গিয়ে এই কাজ করেছেন, আজাদিন ফৌজের সৈন্যরা ভারতে অব্দি ঢুকে পড়েছিল এবং আজকে তাদের জানোয়ারের মতো ধরে নিয়ে এসে ট্রায়াল করা হচ্ছে, গোটা দেশ একদম ফেটে পড়লো। মানে তোমার একদম নর্থ ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার প্রভিন্স থেকে দেশের দক্ষিণ টিপ অব্দি থেকে তোমার পূর্ব কোনা অব্দি গোটা দেশ, প্রথমে রয়্যাল ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স, যেগুলো আগে ভাবা যেত না, রয়্যাল ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সে বিদ্রোহ হলো, রয়্যাল ইন্ডিয়ান নেভি গোটা ভারতকে কাঁপিয়ে দিল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে কাঁপিয়ে দিল, যে যত মিলিটারি জাহাজ আছে সব দখল হয়ে গেল। ভারতীয় নাবিকরা, যারা ভারতীয় নাবিক তারা দখল করে নিল, বললো আগে মানে সবকটাকে মেরে ছাড়বো, ভারত ছাড়তে হবে।
আগে ইংরেজদের তাড়াও, তারপর অন্য কথা। তোমার বিদ্রোহ হলো ছাউনিতে, মিলিটারি ছাউনিতে ভারতীয় সৈন্যরা বিদ্রোহ করলো, জব্বলপুরে বিশাল বিদ্রোহ, রেলওয়েজে বিদ্রোহ, রেলওয়ে স্ট্রাইক হয়ে গেল, পোস্টাল ডিপার্টমেন্টে স্ট্রাইক হয়ে গেল, গোটা দেশের ছাত্ররা প্রতিটা শহরে সে দলে দলে মিছিল করে প্রতিবাদ করে মানে ব্যতিব্যস্ত করে দিল। এইগুলোকে ঠান্ডা কে করবে? ইংরেজরা ঠান্ডা করতে পারছে না তখন। তখন ঠান্ডা করার জন্য কাকে ধরা হলো? গান্ধীজিকে ধরা হলো। গান্ধীজি পণ্ডিত নেহেরু আর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে দিয়ে সব যত ছিল সবাইকে বুঝিয়ে ঠান্ডা করে বললেন, তোমরা চুপ করে বসো, ক্ষমতা আমাদের হাতে আসবে, তোমরা কেন লাফালাফি করছো? এই যে সুভাষচন্দ্রের তখন যে পপুলারিটি, যে জনপ্রিয়তা, মানে আকাশ ছোঁয়া জনপ্রিয়তা, তখন সুভাষচন্দ্র যদি এসে দাঁড়ায় তখন কারোর কোনো জায়গা নেই। এই ভয়, এই যে ভয়টা যে সুভাষচন্দ্র ফিরে এলে ক্ষমতা আর আমাদের হাতে থাকবে না। এক তো দেশভাগ হতো না, মাউন্ট ব্যাটেন মানে পণ্ডিত মাউন্ট ব্যাটেন বলা হয়, আমি ব্যঙ্গ করে পণ্ডিত মাউন্ট ব্যাটেন বলছি না, কিন্তু আমাদের কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি যখন শেষ হয়, যেদিন অ্যাডপ্ট করা হয়, সেদিন দুজনের নামে জয়ধ্বনি হয়, পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু কি জয় আর পণ্ডিত মাউন্ট ব্যাটেন কি জয়। তো আমাদের নেতারাই বলে গেছেন পণ্ডিত মাউন্ট ব্যাটেন কি জয়। তো এই পণ্ডিত মাউন্ট ব্যাটেন ভারতে ঢুকতে পারতেন না, জায়গা থাকতো না। ফলে যে স্বাধীনতা যদি হতো, স্বাধীনতা হতো, ট্রান্সফার অফ পাওয়ার পিছনের দরজা দিয়ে ওই কয়েকজনের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া, সঙ্গে ব্রিটিশের পুরো আর্মি রইলো, সব চিফ অফ আর্মড ফোর্সেস, আর্মি, নেভি, এয়ারফোর্স ব্রিটিশরা রইলো, সিভিল সার্ভেন্টরা সব আইসিএস যারা এতদিন ধরে সাম্রাজ্যকে রক্ষা করে এসছে, তারাই সর্বেসর্বা হয়ে গেল রাতারাতি স্বাধীন ভারতের। তো এই সেট আপ হতো না তখন, অন্য একটা জিনিস তৈরি হতো, অন্য ভারতটা অন্য হতো। এবার ভয়ে সারা জীবন এদের রইলো, কেননা এরা সবাই জানতেন যে সুভাষ মারা যায়নি। গল্পটা বলতে থাকলো, কিন্তু সবাই জানতেন যে সুভাষ মারা যায়নি, সুভাষ বেঁচে আছে, কোথায় আছে কেউ জানতে পারছে না। अब इसका डाटा साबित करने का, जैसे अभी इसने उसका नाम लिया ना माउंट बैटन का, आजकल क्योंकि आप लोग थोड़ा यंग हो तो आपको एप्स्टीन फाइल के बारे में पता है। पहले के टाइम में लोगों को पता था नहीं, हमारे देश में लोग ऐसे आधे गोबर गणेश टाइप थे ना। ये जो सुभाष बोस के खिलाफ में जो लोग भिड़े थे ना उस टाइम पे, उसमें पीडोफाइल बहुत सारे मौजूद थे। तो ये माउंट बैटन वो सर्टिफाइड पीडोफाइल। तो जो किसी फौजी भाई को बोलना कि जो आपकी जो फौज लड़ने गई थी ना यहाँ से ब्रिटिश इंडियन आर्मी, तो जो हमारे कमांडर थे ना उसमें से 3 टॉप कमांडर पीडोफाइल थे। तो ये दुनिया में जुमला ये दे रहे हैं कि पीडोफाइल शांति दुनिया में लेकर के आएंगे, है? जो बैठ के बदनाम कर रहे हो जापानियों को, जर्मन को, तो तुम बताओ कि पीडोफाइल दुनिया में शांति लेकर के आएंगे? ये माउंट बैटन क्या करेगा? तो खुद पीडोफाइल था, वो लड़कों के पीछे पड़ा हुआ था। এদের নিয়ে চিন্তা নেই, আমাদের চিন্তা হচ্ছে আরে জানো জাপানি সোলজাররা, জাপানি সৈন্যরা আমাদের ভারতীয়দের উপর অত্যাচার করেছিল, ভারতীয় সৈন্যদের উপর অত্যাচার করেছিল। ভারতীয় সৈন্যরা কার বিয়ে বাড়িতে খেতে গেছিল ওখানে জাপানিদের ঘরে? কে পাঠিয়েছিল? কার হয়ে গেছিল? ভারতের হয়ে গেছিল না ইংরেজ সাম্রাজ্যের হয়ে গেছিল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের হয়ে গেছিল? তো যুদ্ধ করতে গেছো তো ওদের কাছে তো মার তো খাবে। अंडमान निकोबार में ये कह रहा है कि जापानियों ने हमको मारा इंडियंस को। आप मुझे बताओ, आप कश्मीर में, आप मेरे तो 2 रिश्तेदार वहां पोस्टिंग थे कश्मीर में अगर खबर लग जाए कि कोई गांव वाला पाकिस्तान को स्पाइंग कर रहा है, तो हमारे भारत के फौज वाले उसे क्या, उसको वो खिलाते हैं, उसको चिकन बर्गर, डंडा पड़ता है पीछे पहले अंदर उसके। तो तुम बैठ के अगर जासूसी कर रहे हो जब अंग्रेजों की, तो जापानी तुम्हारे को नूडल तो खिलाएंगे। স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারতে আফস্পার মতো আইন এতদিন ধরে রয়েছে, সেটা কি খুব ভদ্রসভ্য গণতান্ত্রিক আইন? ওটা তো মিলিটারির হাতে, একটা ইমার্জেন্সি সিচুয়েশনকে হ্যান্ডেল করার জন্য মিলিটারিকে যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া। আমি ঠিক ভুল নিয়ে তর্ক করছি না, কিন্তু প্রয়োজনে তো সেই আইনটা ব্যবহার করা হয়েছে স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশের ভেতরে। সেটা তো যুদ্ধকালীন সময়ে, যখন যুদ্ধের সময়ে শান্তির নিয়ম খাটে না, যুদ্ধের সময় সবকিছু একদম ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট নিয়ে দেখা হয়। ট্রিজন, বিশ্বাসঘাতকতার একমাত্র একটা শাস্তি মৃত্যু, গোটা দেশে, চাहे আমেরিকা হোক, চাहे তোমার পাকিস্তান, ইংল্যান্ড হোক, যে কোনো দেশ হোক। কাজেই বাজে কথা বলে লাভ নেই। তুমি যুদ্ধ করতে গেছো, ধরা পড়েছো এবং প্রিজনার অফ ওয়ার, সেখানে তুমি কার হয়ে যুদ্ধ করতে গেছিলে? কেন ভারতীয়রা গেছিল জাপানিজদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে? ভারত তো যুদ্ধ ঘোষণা করেনি, তুমি ইংরেজ সাম্রাজ্যকে বাঁচাতে গেছো, ইংরেজের হয়ে গেছো। মানে তোমাকে তখন জার্মানিরা দেখবে इंग्रेजर लोग, इंग्रेजर चाकर बेसिकली चाकर थे, और इनको रैंक तो मिलते, छोटे छोटे रैंक मिलते थे लोग।
वो तो सुभाष बोस की वजह से इंडिया आजाद होता है। নেতাজি এই লোকগুলোকে নেতাজি ধরে তাদেরকে বোঝালেন প্রথমবারের মতো, যেটা শাহনওয়াজ খান দিল্লিতে আইনে ট্রায়াল যখন চলছে দাঁড়িয়ে উনি তখন শাহনওয়াজ খান এটা বলেছেন, স্টেটমেন্ট দিয়ে গেলেন যে নেতাজির কাছে আমরা প্রথম শিখলাম যে ন্যাশনালিজম কাকে বলে। তার আগে আমাদের কোনো ধারণা ছিল না। যে ময়দান থেকে ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরু হয়েছিল সেই ময়দানে তখন অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সর্বভারতীয় সভা হচ্ছে, সেখানে সর্দার প্যাটেল রেজলিউশন পাস করাচ্ছেন যে এরা তো বলেছিল যে ক্ষমতায় এলে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা দিয়ে দেবে, কিন্তু কোনো চিহ্ন তো দেখতে পাচ্ছি না, কোনো এরা উচ্চবাচ্য করছে না, কোনো একটা কথা বলছে না। কংগ্রেসের হাতে তখন কোনো প্রোগ্রাম নেই, তারপরেও কোনো কথা হচ্ছে না। যখন এই আইনের ট্রায়াল নিয়ে গোটা দেশ জ্বলে উঠলো, সেই সময়ে তখন অ্যাটলির কাছে রিপোর্ট যেতে শুরু করলো যে আমরা ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ভারতীয়দের ওপর কন্ট্রোল হারিয়ে ফেলেছি, আমাদের বিপদে এরা আমাদের কাছে কিন্তু আসবে না, আর আমাদের সাহায্যে আসবে না, ফলে আমাদের সেই ক্ষমতা ধরে রাখার ক্ষমতাটা আর নেই। সেই সময় অ্যাটলি ঘোষণা করলেন যে আমরা ক্যাবিনেট মিশন পাঠাবো, যে নতুন কনস্টিটিউশন তৈরি হবে, তারপর কি করা যাবে না করা যাবে এইগুলো আমরা ঠিক করব। তখনও কিন্তু কোনো ডেট দেয়নি, এই ক্যাবিনেট মিশন কাজ করে ফিরে যাবার পর যখন মাউন্ট ব্যাটেনকে পাঠানো হলো ভাইসরয়, তখন বলা হলো যে 48-এর এই ফেব্রুয়ারি 47-এর গোড়ার দিকে, জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারি ওই সময়টা, তখন ওই সময়টা ঘোষণা করা হলো যে আমরা 48-এর জুন মাসের মধ্যে সব পাত্তারি গুটিয়ে চলে যাব। তাহলে ওই সময়টা কেন ঘোষণাটা করা হলো? গান্ধীজির আন্দোলন তো বহু বছর ধরে চলছে, वो तो 1920 से चल रहा है, पता है पहले का चल रहा है। তো दांडी मार्च के बाद क्यों नहीं गए थे? उससे बड़ा तो आंदोलन कोई दिल्ली হ্যাঁ, में এটা नहीं সবচেয়ে মজার কথা। ডান্ডি মার্চ কি নিয়ে হয়েছিল? সল্ট ট্যাক্স নিয়ে হয়েছিল, তো যে সল্ট ট্যাক্স সরাতে হবে। তো অত বড় গোটা পৃথিবী জুড়ে পাবলিসিটি হলো, আমরা আজকেও পর্যন্ত ডান্ডি মার্চের ছবি দেখি, এত জায়গায় মূর্তি রয়েছে, গান্ধী দলবল নিয়ে बंगाली যাচ্ছে। का बना है दिल्ली में, जो सबसे बड़ा अच्छा मूर्ति है गांधी का, वो डांडी मार्च का, गांधी का बंगालियों का बनाया था। সেই সল্ট ট্যাক্স কি সরানো হয়েছিল? হয়নি। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর সেটা নিয়ে কাজ হয়েছে। ইংরেজ যতদিন ছিল ওই সল্ট ট্যাক্স সরানো হয়নি। তাহলে আন্দোলনটা করে লাভটা কি হলো? তো ওই এইগুলো এই প্রশ্নগুলো আমাদেরকে কোনোদিন করতে দেওয়া হয়নি, মনে জাগিয়েও দেওয়া হয়নি। স্কুলের যতদিন আমরা পড়েছি, ছাত্র হিসেবে পড়েছি, তার কোনোদিন এই প্রশ্নগুলো সামনে আসেনি। তো এই ভারত ছেড়ে পালিয়ে যাবার, তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাবার যে সিদ্ধান্তটা, বললেন 48-এর জুন মাসের মধ্যে আমরা চলে যাব। মাউন্ট ব্যাটেন এসে সেটাকে বললেন কোনো সিন নেই, যা অবস্থা এক্ষুনি চলো বেরো। তো ওই 5 মাসের মধ্যে গুটিয়ে পাঠিয়ে জুন 47-এর জুনে অ্যানাউন্স হয়ে গেল ভারত পার্টিশন হবে, এবং 15ই আগস্টের মধ্যে বেরিয়ে যাব। 15ই আগস্ট কেন? 15ই আগস্ট কেন? আমরা ঠিক করেছিলাম যে 15ই আগস্ট আমরা স্বাধীন হয়নি। ইংরেজরা আমাদের প্রভুরা বলে দিয়েছেন 15ই আগস্ট হবে। কেন 15ই আগস্ট? 15ই আগস্ট এই কারণে যে 15ই আগস্টে জাপান আত্মসমর্পণ করেছিল। মাউন্ট ব্যাটেনের জন্য সেটা একটা বড় দিন, ব্যক্তিগত একটা অ্যাচিভমেন্টের দিন। জাপান সারেন্ডার করেছে, অ্যানাউন্স করেছে, সেই জন্য ভারতের 15ই আগস্ট। That was the reason, even Netaji's defeat, you can say, तो वो जानबूझ के हमारे नमक लगाने के लिए, हमारे जले पे नमक छिड़कना छिड़कने के लिए उन्होंने जानबूझ के 15 अगस्त को डिक्लेयर किया। अच्छा, मणिभूषण चक्रवर्ती ने एक अच्छा काम किया बाद में कि देन ही, अब ये तो उस जमाने में इतना पब्लिसिटी था नहीं, जब वो रिटायर हो गया उसके बाद में, तो उसने ऑल इंडिया रेडियो में उसने पहले ये बात बताई, तो उन्होंने सेंसर कर दिया। फिर उसने बाद में ये नेताजी सुभाष ब्यूरो जो कांग्रेस पार्टी के वालों उनका है, उन्होंने वहां बोला, वहां भी सेंसर कर दिया। देन ही डिड अ वेरी गुड थिंग, अदरवाइज ये केस की वो एविडेंस हमारा निकल जाता। मणिभूषण चक्रवर्ती ने एक बंगला में लेटर लिखा और वो डॉक्टर आरसी मजूमदार का पब्लिशर को दे दिया। तो डॉक्टर आरसी मजूमदार का वो जीवन स्मृति, क्या नाम है किताब का? जीवन स्मृति दीप। हाँ, उस किताब में उन्होंने उसकी फोटोकॉपी लगा दी, जो कि उस टाइम पे वो था नहीं। मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ, मुझे बड़ा तजुर्बा है बंगालियों से बात करने का देश विदेश के अंदर। अगर उसमें लेटर में, उसमें तो ये लिखा उन्होंने कि गांधी का रोल मिनिमल है, बट वो सारा लिख दिया, ये पूरी कहानी वहां से निकल के आ रही है। उसके सपोर्ट में एविडेंस बहुत है, ये बता रहा है, इसके अलावा और भी एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, वो अलग कहानी है। बट मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लिया जाए कि उस कागज में अगर ये लिखा होता कि गांधी जी से, मान लीजिए कि अगर इन्होंने पूछा होता मणिभूषण चक्रवर्ती ने कि आप क्यों गए थे, तो अगर वो ये बोलते थे कि गांधी जी के अहिंसा के आंदोलन से हम लोग फेल हो गए, अगर उसने ये बोल दिया होता, तो आपके 5वीं क्लास के सारे बच्चों को बंगला में वो लेटर पढ़ाया जाता।
और फनी भूषण चक्रवर्ती के नाम पे 50 रोड होती और बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी होती, सब जगह उसका नाम ले जाता। क्योंकि उस आदमी ने सच्चाई लिखी कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में, उसने ये बात लिखी कि गांधी का रोल उसमें मिनिमल था। आप लोग की पूरी जो कौम, पूरी जो आपकी जात बिरादरी है आप लोग की बंगालियों की, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे बॉम्बे में हो, चाहे अमेरिका में हो, आप लोग फनी भूषण चक्रवर्ती का नाम तक नहीं लेते। मैं तुम्हारे पे एलिगेशन लगा रहा हूं, तुम्हारी कौम गांधी भक्त नंबर 1 है दुनिया में। तुम लोगों ने कंट्री को आजाद करवाया, लड़ने में सबसे आगे बंगाली थे, तुम्हारी वजह से देश फ्री हुआ। आप उसकी बात नहीं करना चाहते, आप गांधी जी को क्रेडिट क्यों देना चाहते हैं? आपसे बड़ा गांधी भक्त कौन हुआ फिर? तो क्या कमाल की बात बना के रखी है। आप मुझे बताइए ना, मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों से पूछ रहा हूं कि आप मुझे गिनती के 5 बड़े बड़े बंगालियों का नाम बताओ। तो बड़े बड़े तो टॉप लेवल, छोटे मोटे का नाम मत देना, समूह का नाम मत देना, बड़े बड़े बनते, कोई आपका बहुत बड़ा फिल्म मेकर हो, सत्यजीत रे हो, जिसने ये बोला हो कि इंडिया बिकेम फ्री बिकॉज ऑफ सुभाष चंद्र बोस। आप नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको पता है द मोमेंट यू यूज दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज कि इंडिया बिकेम फ्री बिकॉज ऑफ नेताजी, इट मींस कि सुभाष गांधी का रोल नहीं। आपके दिलों में गांधी बैठा हुआ है, फंडिंग बंद हो जाएगा, सबसे बड़ी बात है। कोई बोलने को राजी नहीं है। अच्छा, क्या हमें कैसे इन्होंने चलता हमें समझते हैं, करे नेताजी वाज अ ब्रेव लीडर, नेताजी वाज अ ग्रेट लीडर। अरे ब्रेव तो हमारा अरविंद केजरीवाल भी है। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेव लीडर एंड ब्रेव? ही वाज बिग लीडर, ऑफ कोर्स ही वाज। इंडिया ऑलवेज से वेरी क्लियरली कि भगत सिंह ब्रेव नहीं था क्या? सभी ब्रेव हैं, वो तो हमारे सब लीडर नेता, लालू जी को ब्रेव है, सब में ब्रेवरी है, तभी तो ऊपर तक पहुंचे। ब्रेवरी की इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सारा एविडेंस क्लियर कट है, इंडिया बिकेम फ्री बिकॉज ऑफ सुभाष बोस। करना क्या चाहिए आप लोगों को, जो आप अभी जो बंगाली प्राइड की बात आ रही है, और हम आपके साथ में उसके, नेताजी के नाम पे सारा देश आपके सपोर्ट में है। आप जाके पार्लियामेंट में जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको बोलो वहां खड़े होके, क्योंकि गला फाड़ने में उनसे बड़ा कोई दुनिया में कोई नहीं है, सब ठीक है, बोलो वहां जाके छाती ठोक के बोलो उनको कि तुम क्यों गुजरातियों को प्रमोट कर रहे हो। सुभाष बोस का नाम चलना चाहिए, इंडिया बिकेम फ्री बिकॉज ऑफ नेताजी। हमें वो रिफ्लेक्शन चाहिए गवर्नमेंट की किताब में। बोलेंगे ये खानदानी कांग्रेसी बोलेंगे क्या? तो कौन बोल रहा है आपके? तो किस बात का नेताजी का सपोर्ट बता रहे हैं आप मुझे? हम लोग जो मार खा के बैठे हैं यहाँ पे, उसका कारण क्या? हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है यहाँ से हमारे को। যে এতদিন কেন্দ্রে এতদিন যে কংগ্রেস সরকার ছিল, 2014 অব্দি তো কংগ্রেস সরকার ছিল, তাতে কত বাঙালি মিনিস্টার হয়েছে, বড় বড় পদে থেকেছে। এমনকি ইউনাইটেড ফ্রন্ট গভর্নমেন্টে যখন দেবেগৌড়ার সরকার, তখন বাঙালি গৃহমন্ত্রী ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত। এই যে দিল্লিতে কর্তব্য পথে রাজপথে যে নেতাজির মূর্তি স্থাপন করা হলো, কেউ করাতে পারেনি কেন? আন্দামানে যে নাম চেঞ্জ করা হলো, রস আইল্যান্ডের নাম চেঞ্জ করে নেতাজি সুভাষচন্দ্র দ্বীপ করা হয়েছে, সেটা কোনো বাঙালিরা কেন করাতে পারেনি? আজকে বাঙালি অস্মিতা, বাঙালির ওপর আক্রমণ হচ্ছে, এইটা বাঙালিরা এতদিন ধরে এই যে কংগ্রেসে, আমি এতে আলাদা করে তৃণমূল আর কংগ্রেসকে আলাদা দেখি না, দুটোই একই দল, ওই ডিএনএ একই। ক্ষমতার জন্য, পাওয়ার পলিটিক্সের জন্য আলাদা স্পিরিট হয়ে গেছে, সেটা অন্য ব্যাপার, সেটা অন্য রাজনীতির ব্যাপার, কিন্তু ট্র্যাডিশন একই। তো এই যে এত বড় বড় মহারথী केंद्रीय मंत्री ছিলেন, তারা কেন করাতে পারেন? अरे मैंने एक चीज नोट करी, मेरा दिस इज नॉट माय टॉपिक, बट मैं देख रहा हूँ कि वो ट्विटर पे ना बैठ के कई लोग आजकल गाली दे रहे हैं कि मोदी एंटी बंगाली। चलो मान लिया, वाला कहानी में नहीं पढ़ने वाला, लेकिन जितने लोग देख रहे हैं ना, जब उनका मैंने प्रोफाइल सर्च के पीछे सारे महात्मा गांधी की मूर्तियां लगी हैं पीछे। वाह बेटा, तुम कांग्रेसी, तुम्हारा बाप कांग्रेसी, तुम्हारा दादा बीसी राय के जमाने में कांग्रेसी, सारी जिंदगी कांग्रेस के गुण गाने वाले, तुम्हें आज याद आ रहा है कि कौन एंटी बंगाली है? आज जो आप ये दावा ठोक रहे हो कि सबसे ज्यादा बंगाली अंडमान निकोबार में आप जाइए तो जेलों में बंद बंगाली थे, भैया वो कांग्रेसी नहीं थे, वो दे वर नॉट कांग्रेसीज। ये वही लोग हैं जिनका नाम आप लोगों ने काटा है, आपने उनका नाम नहीं लिया। कितने रोड हैं विप्लवी हमारे जो फ्रीडम फाइटर के नाम पे यहाँ पे? तो वो है ना कि वो एक, मैं लोगों को समझना पड़ेगा कि ये चीजें जब तक बंगाल से आवाज नहीं उठेगी तब तक नहीं होगा। देखिए महाराष्ट्र है, हमारा महाराष्ट्र में लेक्चर हुए हैं, महाराष्ट्र मेरी किताब मराठी के अंदर भी है नेताजी वाले को लेकर के। हमने जैसे कि शिवाजी महाराज, जो हमारे जितने नेशनल फिगर हैं सारे के सारे, उन सबके पीछे कोई ना कोई एक फोर्स लगी हुई है, एक स्टेट की, एक कम्युनिटी की, एक पॉलिटिकल पार्टी की, ठीक है सभी के है? सारे हमारे जितने बड़े बड़े नेता सब पूरे देश के हैं, आपके भी हैं, मेरे भी हैं, हमारा उसमें कुछ नहीं। लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर जैसे भगत सिंह है, तो भगत सिंह के बारे में हमारे वहां पे आप कह सकते हैं कि पंजाब में उसके आसपास में हमारी अटैचमेंट थोड़ी आपसे ज्यादा है, क्योंकि हम फिजिकली क्लोजर हैं, उन्हीं की उस साइड से आते हैं, है ना? तो वो पॉइंट है कि जब तक पीछे एक कमिटी नहीं लगेगी, अब जैसे कि महाराष्ट्र में एक वो है कि शिवाजी महाराज को लोग बहुत मानते हैं, दिल्ली में भी बहुत मानते हैं, लेकिन वहां पे अटैचमेंट है। एक मुझे याद आ रहा है कि 1990s की कहानी है
कि खुशवंत सिंह एक बहुत हमारे एक राइटर थे यहाँ पे, बड़े अमीर बाप के औलाद थे, वैसे तो पैसे वाला आदमी था तो राइटर की सिर्फ इंपॉर्टेंस नहीं है, पैसे वाला आदमी था बहुत। खुशवंत सिंह ने कुछ अपशब्द इस्तेमाल किए सुभाष बोस के बारे में, तो यहाँ से कोई रिएक्शन नहीं आया बंगाल से आपके। उसी खुशवंत सिंह ने थोड़ी देर बाद में शिवाजी महाराज के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला, फटाक से वहां से बाला साहब ठाकरे ने चप्पल निकाल ली थी। यही भाषा लोगों को समझ में आती है। तो जब तक एक स्टेट आप बंगाली जो है वो सुभाष बोस के लिए नहीं खड़ा होगा, मैं आपको लिख करके दे रहा हूं, आपके 40-42 MP हैं और माशाअल्लाह बोलने में उनसे कोई मुकाबला नहीं है उनका किसी का, चाहे अडानी हो चाहे ट्रंप हो, सबकी माँ बहने करने में सबसे आगे वही है। तो हिम्मत की कोई कमी नहीं है उनमें। जिस दिन वो सुभाष बोस के बारे में बोलना शुरू करेंगे, फाइलें मेरे हाथ में लाके मोदी देगा करके, 4 दिन में सारा फाइल, 4 दिन में केस खुले। 20টা MP যাচ্ছে, যদি এখানে 42টা MP রয়েছে রাজ্য থেকে, তোমার রুলিং পার্টির কত 20-22টা MP রয়েছে এখন, তারা 20-22ও দরকার নেই। যদি 5 জন গিয়ে হাঙ্গার স্ট্রাইকে বসে বা ধর্নায় বসে, উঠবো না যতদিন না এইটা আমাদের করা হচ্ছে, নেতাজির সত্যটা সামনে আনা হচ্ছে, আমরা উঠবো না এখান থেকে। কোনো সরকারের ক্ষমতা নেই একটা গণতান্ত্রিক সেটআপের মধ্যে তাকে ইগনোর করার। কেন করছেন? जब वो मूर्ति लगाई मोदी ने वहां, যেখানে তাদের দলনেত্রী বারবার বলছেন যে আমি বিশ্বাস করি না নেতাজির মৃত্যু হয়েছিল বিমান দুর্ঘটনায়, উনি বারবার সব জায়গায় বলে বেড়ান, সেখানে সেই দলের নেতা নেত্রীরা যারা সংসদে যাচ্ছেন তারা কেন আওয়াজ তুলছেন না? তারা সব ব্যাপারে এই আদানি আম্বানি হ্যান ত্যান ট্রাম্প সব নিয়ে তারা ওই কাগজ ছিঁড়ছেন, ওয়েলে নামছেন, উড়িয়ে দিচ্ছেন, চিৎকার চেঁচামেচি করছেন, অবস্ট্রাকশন করছেন। নেতাজির নামে কেন নয়? গান্ধীজির নামে গিয়ে রাত্রিবেলা ঠান্ডায় ধর্ণা দিতে পারেন, নেতাজির নামে কেন আওয়াজটা যায় না? গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোয় না তখন? আপনি এইমাত্র বললেন না যে আমাদের কোনো নেতা বা নেত্রীরা গিয়ে ধর্নায় বসতে পারে না, যে নেতাজির অস্তিত্ব, নেতাজির বিষয়টা সামনে আনার জন্য। বেসিক্যালি আমার মনে হয় যে আম্বানি আদানির ব্যাপারে বুঝতে পারে, বাট বিরোধিতা করতে পারে, কিন্তু এটা আসে না। ব্যক্তিগত আমার যেটা মনে হচ্ছে, এটা আমার ব্যক্তিগত ওপিনিয়ন, সেটা হচ্ছে যে লাভ কি? রাজনীতি এখন স্বার্থ হয়ে গেছে। তো না, স্বার্থ দিয়ে কি সব হচ্ছে? তাহলে স্বার্থের কথা বলুক। স্বার্থই যদি সব হয় তাহলে স্বার্থের কথা বলুক। তাহলে এই যে বাংলার অপমান হচ্ছে, বাঙালির অপমান হচ্ছে, এটা বলবেন না। আমি ওটাই জানতে চাই, স্বার্থটা কোথায়? যে আমরা যদি নেতাজিকে সামনে আনি, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি এটা স্বার্থ নয়, সমস্যাটা হচ্ছে মানসিকতা। যেটা বললাম, এই যে কংগ্রেসের মানসিকতা, মূল কংগ্রেস আর তৃণমূল কংগ্রেস এই দুটো আলাদা মানসিকতা নয়, মানসিকতাটা একই। নেতা নেত্রী আলাদা, তাদের পাওয়ার পলিটিক্সটা আলাদা, সেই জন্য দুটো আলাদা দল। কিন্তু রাজনীতিটা একই, রাজনৈতিক ধ্যান ধারণা একই, আদর্শগতভাবে দুজনে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে এবং দুজনের কাছেই গান্ধী ভক্তি হচ্ছে চরম প্রাপ্তি। সেখানে তখনও সুভাষচন্দ্রের জায়গা ছিল না, আজও জায়গা ছিল না। সুভাষচন্দ্রের কথা সবাই বলতে বাধ্য হন, কারণ সাধারণ মানুষের কাছে সুভাষচন্দ্রের প্রতি যে আবেগ, সেই আবেগকে অপমান করার সাহস আজও কারণ নেই। সেই জন্য বলতে বাধ্য হন, ঢোক গিলেও বলতে হয়। কিন্তু যখন সময় আসে যে সম্মানটাকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার সরকারিভাবে, তখন সেই বাঙালি কেন করলেন না? যে সুভাষচন্দ্রের প্রতিকৃতি, একটা পোর্ট্রেট সংসদে সেন্ট্রাল হলে টাঙাতে 30টা বছর লেগে গেল স্বাধীনতার পরে। ততদিন বাংলা মন্ত্রী ছিল না, বাংলা থেকে এমপিরা যেতেন না। কি করেছেন তারা? আমি বলতে পারি, আমি ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি, এটা আমার কাছে গর্বের বিষয় যে আমার ঠাকুরদাদা সংসদে দাঁড়িয়ে 1960 সালে দাবি জানিয়েছেন যে আন্দামানকে শহীদ স্বরাজ রিনেম করা হোক, কারণ নেতাজি চেয়েছিলেন সেটা। আমি বলতে পারি এটা আমার কাছে বড় গর্বের বিষয়। আমি বাকি যারা ছিলেন, সেখানে ত্রিদীপ চৌধুরী ছিলেন RSP, তিনি সমর্থন জানিয়েছেন। কিন্তু এত যে কংগ্রেসের নেতা মন্ত্রী হয়েছেন, তারা এগুলো কেন এখন অব্দি করতে পারেননি? সংসদে 30 বছর কেন লেগে গেল নেতাজির পোর্ট্রেট লাগাতে? তাতে থেকেই তো পরিষ্কার হয়ে যায়। তো এই ভক্তি নিয়ে আমি কি করব, যেখানে যদি আমি সরকারিভাবে প্রতিষ্ঠা না করতে পারি, আমার টেক্সট বুকের ন্যারেটিভে না আসে, সেখানে মিথ্যে কথা শেখানো হয়, টুইস্ট করে, ডিস্টর্ট করে, যে আমাদের অহিংসার আন্দোলনের জন্য আমাদের স্বাধীনতা এসেছে। চন্দ্রচূড় স্যারের লিংক, ফেসবুক লিংকটা আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে রাখবো, আমাদের ডেসক্রিপশনে থাকবে, আপনি ফলো করুন এবং নেতাজি সম্পর্কে, আমাদের গর্ব সম্পর্কে আরো বেশি জানুন। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ, অনেক ধন্যবাদ।